أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. O tɛ basi ye foli ani tɔni an b'o di maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan sanga ni waati aw minnu bɛ yen ni a bɛ a ka cɛw bɛɛ lajɛlen bila ni ka ni jamukan in ni k'a lajɛ. Jamukan o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Tinbo kalanso ye. Tinbo kalanso n'i y'a jateminɛ ntɛnɛn o ntɛnɛn a bɛ sigi anw ka jabaraninw sanfɛ ni o ye Vision Plus ye ka taa fara BFTV kan ka taa fara Alpros Vision ale sanfɛ Tinbo TV ni Ala sɔnna ma ntɛnɛn o ntɛnɛn k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 ni o ye 17 heures tabla nɛgɛ kanɲɛ 18 ni o dana gosira maliyɛnden ma miliyɔn caman de sigilen don ka anw lajɛ nin waati in na waleɲuman dɔ foli an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ Kayi fo Kidali k'a daminɛ Bamakɔ ka taa gosi fo New York diɲɛ jamana fɛn o fɛn min bɛ yen ni maliyɛnw sigilen don nin waati in na ni ka anw lajɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw barika da an ka jamana ni o ye Mali ye yarabi an bɛ Ala deli jamana in Ala ka bolo suma jamana Ala ka basigi yanni Cheikh Mutari Tinbo ale ka don kɛnɛ kɔnɔna na karamɔgɔ Sina ni o ye Ustaz Kone ye i n'a fɔ jamukan tɛmɛnen a y'a ye cogo min na ale bɔra ka don kɛnɛ kɔnɔna na ka fayida dɔw di maaw ma maa caman ye an wele dɔgɔkun kɔnɔna na ka yir'an na k'a fɔ vraiment karamɔgɔ Sina ni a bɔra ka laseli minnu kɛ vraiment k'a diyar'u ye donc Cheikh Mutari Tinbo Kalabankura morikɛ Tchad morikɛ Côte d'Ivoire morikɛ Gambie morikɛ n'a ka di a fɔ ko diɲɛ kuru kara morikɛ an co kelen filɛ nin ye ale ka sangaso ba in sanfɛ Kalabankura o Musangari ka hôtel Nɔngɔnkari la ni maa minnu bɛ Musangari ka hôtel yɔrɔ dɔ Kalabankura n'i ye rond-point ba min bɛ yen n'i sera yen n'i y'i munumunu ko min bɛ ka taa Sabalibugu kɔtini sanfɛ station dɔ bɛ yen ko station Iyara i bɛ carré ba dɔ ye ka ɲɛsin Worodugu ma i b'o minɛ 200 mètres bɔɲɔgɔn i bɛna sɔrɔ dafejɛ a sigilen don belebele ale ka da la o de ye Kalabankura morikɛ ye diɲɛ kuru kara morikɛ Cheikh Mutari Tinbo an b'a fɔ k'a Tinbo jamukan nin ye a dabɔtɔ ye consultation en ligne aw minnu bɛ yen k'a fɔ ko degun bɛ aw kan aw bɛ weleli kɛ i tɔgɔ ani jamu ani bɛ jamana min kan i dan ye k'o fɔ fɛn min ye dolo karamɔgɔ Cheikh Mutari Tinbo a b'i bilasira bonya ani karama kɔnɔna na yanni Cheikh Mutari Tinbo ka don kɛnɛ kɔnɔna na Ustaz Kone an b'a fɔ ko assalamualaikum nin waati in na. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kɔrɔ baasi t'i la. Baasi foyi t'an na inshallah. Ayiwa an sera kɛnɛ kɔnɔna na i bisimila. Inshallah a ka garibukɛ dɔ ye Seydina Aliyu n'o ye a Seydi Cheikh Mutari Tinbo ale ka kalanden don. Ayiwa inshallah an bɛ bila ɲɛ ka foliw kɛ maaw la kosɛbɛ ka bonyamasegin kɛ. Ayiwa hakaja maa minnu bɛ ni olu kɛ bɛ ka u sigi k'an lamɛn ani k'an lajɛ kosɛbɛ a n'an ka caméraman kosɛbɛ Vision Plus ka taa fara BFTV kan BFTV ani Alphonse Vision kosɛbɛ ani Banikɔ TV kosɛbɛ an b'o bɛɛ lajɛlen fo Ala ka u saraka arjɛnɛ amin ya rabbi hamina min b'an na Ala k'a nɔgɔya amin amin a dogolen n'a bangelen a jini n'a kumaba an bɛ Ala fɛ bɛɛ la k'a nɔgɔya amin ya rabbi Ala kira bonya kosɔn amin amin sali ala nabi sallallahu o tɛmɛnen kɔ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ayiwa Ala ka jamana Ala ka basigi amin amin bɛn Ala ka nati jamana kɔnɔ amin ya rabbi Ala kira min dolen kɛra Makan Madinɛ hɛrɛ ye n'a donna Madinɛ kaba a taara sɔrɔ tɔɔrɔ bɛ a bɛɛ bonya an b'a ɲini Ala fɛ bi Ala kɛ o kosɔn Ala k'an ka jamana Ala ka kɛ basigi amin masa min ye ma kɛ Amina danaya dugu ye danaya dugu an b'a ɲini Ala fɛ bi Ala k'an ka jamana Ala ka kɛ basigi dugu ye amin ya rabbi danaya dugu ye amin Ala kira kosɔn sɔli ala nabi Mustafa kiri kɔfɛ an bɛ tanga ni Ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi dawaiha wa afiyatil abdar wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa ruhul arwahi wa siri baqaiha wa bahazatin nufus wa safaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslimin man Ala fira balakane sawaba amin ya rabbi Ala kira kosɔn amin salli ala nabi Mustafa kiri a o tɛmɛnen kɔ an bɛ waati na an bɛ san yɛlɛma waatiw de la siga t'o la n'o ye tɔgɔ san ye an ye sarakati dɔ fɔ a la tɛmɛlen ayiwa n'Ala sɔnna bi an bɛ fɛ ka segin a kan ko kɔrɔ n'a sɔrɔ minnu m'a sɔrɔ fɔlɔ la tɛmɛnen na minnu m'a faamuyali sɔrɔ voilà n'Ala sɔnna a ka d'a ye ka segin a kan ayiwa
hakla tachi utachi o tachi tikatala no dunungoro fla yema ni blema aywa absoko nyini here mimbi ibo nyini sa kono aywa samurai ini ka demaya samurai aywa ini ka demaya ika kabla haka ja mali beladini Allahu akbar ibe here min nyini jena tiga kono sa kono aywa ima min soro sa temela ala ko no chama di masaina ibe blema mbi fo ani o nganyade aywa maintenant toro ni balo ani mashiba mimbi ni bisra unye aywa bana jula fandena chunga bana wala chunga sewla aywa haka dia katabla hali bingani kelaw blema mbi fo ani o nganyade Allahu akbar maintenant bi sumado de nyini ka o labe ka tobi ni ka demel se ga du aywa ka fo san here ima ko bala ala fe aywa abini ala de fe o ala o de fo de sikatala ala ko korno ko ud'uni astajibu lakum Allahu ay wele aywa mo jabi Allahu akbar oh ni mayo yere bunye ka bo ale ala batulima ka bo ala wele ni ma fadde kulo jahannama kala bindo do jahannama Allahu akbar to yere bunyana de kishi sikatala oh ami kene mi ngano dolo kene sikatala haka ja moriya kene mun ba fo ko bidaro wala dina mara do katibe aywa angote ngo febe bita corona kono di sala ko ani corona di oma shifaan wa rahmatan lil mu'minin Allahu akbar corona yo fura de ske wa heredu mu'min Allahu akbar ko heredu kaba ebe mun ngena ebe ayo kuma wala to ko minga die to kana wa sikatala here sira ka sikatala corona ma ko corona to roy ako rahmatan wa shifaan lil mu'minin Allahu akbar munu kamne fede do wi barake nay Allahu akbar ala kila fa ma faratna min kitabin shay'in foiti aywa fanya benna ti qur'an ko ay bi kila ka bo halibi ko atibe Allahu akbar ita rodo atibe sikatala nabila ibrahim khalilullah tawa sikatala ala terikedo sotu bakara daide nabila ibrahim ko ala ma chugodi aywa ala erebe shujana ma chugodi ba Allahu akbar arni kefa to hil mauta kala alam tu min kala bala walakin yatma'ina qalbi ibrahim ko ala erebe shujana ma chugoda yirana de moriate wa moriya do sikatala ala ko ibrahim e ma so asiroma ala ibrahim no zona koy aywa ma fe do ka franga dana ya kadi ala ko wa o mana bashitala aywa faquz aribatan aywa min at-tayri Allahu akbar kono nani mine kono nani nani Allahu akbar ama fo nanfla sel ama fo shunfolo ama fo arakan sel folo ako kono nani mine kono nani kono nani Allahu akbar ni yo kono nani mine aywa ibinu faga ni u faga sa ibu tige kutikete u sugo nyangami nyona aywa ni u sugo nyangami sa ibi ake saran nani kono nante wa kono nanu iba ke saran nani aywa ibi sara kelen to ya fe kata kelen to ya fe kata kelen to ya fe kata kelen to ya fe Allahu akbar ibrahim ngati sa aywa ibrahim ibi kono non to de wele ikan ala wele de woro de ko koy Allahu akbar kaka kono non to wele aywa ala ko fadu o hunna ibu wele usale ibu wele ibu shu wele Allahu akbar kono ayado koy ko ibi kono nu wele aywa yati na sa'ayan ubine mo bitelia ne min dole ko ndo ne ko sa shen dunoro na ya aywa dunoro bi tama asugo mi me ya fe koso obi boy mi me ya fe fana bi boy mi boy ya fe obi boy mi bo sara do obi fara nyonka sikatala kanyana maya ekere ka to wala bi tama kana eso in no na ya Allahu akbar suna idu o hunna ya ni te saya sotu bakara do Allahu akbar ibu wele aywa obi tama ki sige me ala kuna ka fasa ni nunu faka sisa ibi bismillahir rahmanir rahim kala wala ma ibi kurna aya do kala wala ibi ne to ko info Allahu akbar amo fade ako
wad'uhunna aywa ibu wele Allahu akbar ushuwa ushu bi wele ayo su tawli mais shu fle ka wele sa ala ko ka re ka shu no wele ka kono shu wele kono shu Allahu wele ko abina Allahu akbar ni afra ko ala ni kira kama ke kana fo ko ala ni kira kama ke fe fara ala ka Allahu akbar o me jo me kira fe ko la de Sky kira ko aywa hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum Allahu akbar ne ka saya here oma aywa wa nganyana ma yanga bolo here fane oma Sky o ko nzara mbolo apeka Allahu akbar asara de kira masawo Allahu akbar atufa assalamu alayka de ensikatala assalamu alayka ayuha nabi tahiyala ke nabi tahiyala ensikatala assalamu alayka kishibeka o manyamala ay sikatala ni ya be ko kishibe eka ini mati ni modo na do ko sa assalamu alaykum sikatala ni na masura ko ba assalamu alaykum sikatala men ni ati ima ka fa assalamu alaykum sikatula Allahu akbar ni ko assalamu alaykum ora nyamati bi nyana mera ko bila fa o ko kira mo sa abi Allahu akbar ai abi re o bre ninge ala ninge ka jira la ko ko aka shunu wele bina aya kete aywa kono nae min to wele bengenda ka kono suguya mundo mafo doko aye dunugoro aywa o folo de mine ko fa aywa o ko fe kono do be ko tawsu kono aywa ko o fana mine aywa ko fa sige kono do be ko tozo tozo kelingilin Allahu akbar kale kono ka ko mai aywa ka ko chama bala aywa sabu ale kono eme iba so shi bala sikatala shi bala ipi fana abi pan kama bala Allahu akbar ipi fana ati fanda de aywa abi wolo de sikatala tozo abi wolo ba fo bakan wolo iba har ma de wolo do abi bangi tene Allahu akbar ati fanda ko mi kono bi fanda ma do bi pan kono bi pan kama bala ipi fana nyi bada aywa Allahu akbar nyi bada o temene go abi leda fana bi kalu na boy Allahu akbar tozo abi kalu na boy ni mbed da va ma kidela kono do o mana sina no fe fana ado bo me nyawe o kono ka ko me de sikata o dole fa Allahu akbar ka soroka o su ko fana fara ni kono flaka ka klaka ndugani fana nyini ko faro ka Allahu akbar nay jo kamin do ko wele o bina kerefe Allahu akbar yerma famde famna o toy kosobe sufika do me no nabile musa ko wati kosobe muso do na musa fe musa teranga dego gelale do kosobe ne shi korba ma de so mai ni fe ni tara ala fe nyoy la bi kosobe ala kuma nyoy la anga shegwe kenan so inshallah o te bashi ambe fuliti en flebo ma malikono malikoka sababu wati yɛrɛ kuma n'an tantigɛ ma dɔɔni an bɛɛ sigi kun ye maa min ni o ye Sheikh Mutari Timbo ye Dolo karamɔgɔ ni waati in na belebele a ka labɛnw sabatira a donna kumaso kɔnɔna na an bɛna sigiyɔrɔ di ale ma an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ Faransi minnu bɛ Canada minnu bɛ Allemagne minnu bɛ New York ni waati in na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen ka labɛnw sabati a bɛ weleli kɛ i tɔgɔ ani jamu ani bɛ ka weleli kɛ ka bɔ yɔrɔ min na i dan ye k'o fɔ fɛn min ye Dolo karamɔgɔ Sheikh Mutari Timbo an y'o de fɔ aw ɲɛna ni jamukan ye a bɛna to ka sigi ntɛnɛn o ntɛnɛn ni o ye Timbo kalanso ye an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ni o ye Bɛf TV ka taa fara Vision Plus ale sanfɛ fo ka taa se Alphonse Vision ale sanfɛ Baningo TV ani Timbo TV sanfɛ ni Ala sɔnna ma a tɛ kɛ basi ye min ni a n'a bɛ dɛsɛ donc yanni belebele ale tun ka don kɛnɛ kɔnɔna na ni mun ye karamɔgɔ Sina ni ka wajulu kunkurunin kɛ ka mɔgɔw hakili lakunu ka yira u la k'a fɔ ko silamɛya yɛrɛ ye fɛn min ye ani moriya yɛrɛ ye fɛn min ye ani maa caman b'a fɔ bi moriya bɛ tan n'i y'a jateminɛ fɛn min Ustaz Kone a tun bɛ k'o walawalali kɛ ka di aw bɛɛ lajɛlen ma donc an b'a fɔ Sheikh Mutari Timbo ye k'a ka bisimila kɛnɛ o kɔnɔna na an filɛbaaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo sanga ani waati o kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma a ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati bi ta a tɛna kɛ basi ye min ni a n'a bɛ dɛsɛ mais an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa bɛ yen n'i ye weleli kɛ i k'a teliya k'a surunya dɔɔni k'a sababu kɛ hali jamukan yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ maa caman de bɛ ka weleli kɛ ka bɔ jamana wɛrɛ la donc ni e mɛnna ligne na a bɛna kɛ degun ye maa wɛrɛ ma an don a ka d'an ye an ka se ka maa damadɔ ta walasa ka se ka olu bilasira bonya ani karama o kɔnɔna na ka sababu kɛ n'i y'a jateminɛ jamukan in a sigira de walasa ka dɔnni ka yira maliyɛnw na ani diɲɛ kuru kara k'a fɔ ko dɔnni ko tiɲɛ don ko nkalon t'a la Sheikh Mutari Timbo depuis jamukan in daminɛna
diɲɛ don o don maa caman de bɛ yen minnu b'u sigi ni ka jɛmu kan ni ka makɔnɔ donc fɛn o fɛn bɛ yen n'aw bɛ k'an lajɛ nin waati in na Vision Plus ale sanfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw barikada BFTV an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Ustaz Kone an b'i fo i ka nin walawalali in na an b'a ɲini fɛn min Sheikh Mutari Timbo fɛ yani ale ka don kɛnɛ kɔnɔna na Ustaz Kone anw y'o de fɔ n ko Mali ye dɔnni dugu de ye Mali ye dɔnni dugu ye n'a sɔrɔ maa caman don bɛ moriya kɔnɔ bi ka moriya kɛ bandiyaw ni lagosili ni fɛnw ye fɛn min Sheikh Mutari Timbo a ko k'o de bɛna ban moriya kɔnɔ pewu ni ma fili ma ɲinɛ o association yɛrɛ sigilen don waati o président yɛrɛ ye Ustaz Timbo donc a sigikun tɛ dɔwɛrɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka moriya lagosi ka moriya buruja walasa o bɛ se ka ban moriya kɔnɔ pewu o tɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko nin association in an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u bolo don nin association ba in kɔrɔ walasa ka se ka ninnu k'u lakodɔn ni k'u dɛmɛ faranga min bɛ bolo yanni Ustaz ka don kɛnɛ kɔnɔna na association yɛrɛ kun kan voilà association kun kan labɛn caman kosɛbɛ labɛnnen don ka se ka mɔgɔw lakunu kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko moriya o b'a lagosi yɔrɔ ɲini o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko bandiw de cayara kɔnɔ n'i taara mɔgɔw dɔrɔn bɛ ka fɛn dɔw fɔ ka fɛn dɔw jira o la ci ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ dalu t'a la kɔrɔna kɔnɔ dalu t'a la hadisa kɔnɔ k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ ko de tɛ tiɲɛ an ka seyidi kɔni ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban seyidi Sheikh Mutari Timbo ala sɔnna an b'a fɔ ale bisimila ni ala sɔnna ma wala halisa an filɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na fɔlɔnkɔrɔ tɔ o ye dalamaga ye Sheikh Mutari Timbo dolo karamɔgɔ ale donna kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na an bɛna kuma di ale ma ani karamɔgɔ Sinan o bɛna lajɛ ka tɛmɛ ni baara ye mais ni ala sɔnna ma Barika ambassadeur yɛrɛ bɛ yan Ustaz Timbo an bɛna kuma di ale ma k'a dantigɛ kɛnɛ o kɔnɔna na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار لازم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وكلمة الله هي العليا كلمة الله هي العليا كلمة الله هي العليا an kɛlen kɔfɛ ka ɲini ala fɛ ala k'an kisi wa sitanɛ tɔɔrɔ ma ale min kɛra farala kɛlɛ fɛn ye o man sinsin ala tɔgɔ barikama ye ale min ye diɲɛ da naba wele ka seli ala kɛra kan ale tun tɛ kosɛbɛ diɲɛ tun tɛ taa siga t'a la kosɔn sɔli dɔ bɛ dalalu kɔnɔ ne ma dan sɔrɔ sɔli in na n bɛ deli ka taa ka miiri a la ka taa ka segin ma dan sɔrɔ a la sɔli in ko cogo di Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin السابق للخلق نوره لا إله إلا الله ورحمة للعالمين ظهوره محمد المصطفى المجتبى المنتقى أيوة أكو دي كو أيوة سابق قال كلا عليه السلام على ذكر جين داني السبب يدي داني كنا تامن بلا جريني الله أكبر على ذكر أمبر كتاري كابو جين كم أمبر كم جين كم كسبه نوره كلا كنوري ani hine akira dani wana danfen bela jeni noro la kosobe ala ya ala kira noro li ta folo ayo ala kira noro bodi ala patu folo gatala ala ya ka ya patu ni ko fe ayo ala tumba fo la ilaha illa anna la ilaha illa anna ayo ala reti nabara ali ala sigi ba foti reti nabara ni ali ala la allahu akbar ala kira noro tumbe ba fo la ilaha illa anta la ilaha illa anta noron kosebe noron bodi fo ala ira tume noron na bi so jan noron yi noron de o de ma won noron lahul mahfuzu boru de la lahul makino boru de la jeni du ko boru de la arama de ira boru du ko de la allahu akbar mele ke o bora o de la o di nana ala bato samba violon la allahu akbar samba violon la nor dali allahu akbar ala ka samba violon la moru ba ko samba Pajama. Ala ka samba biolomla. Kosobe. Oti an ka samba biolomla ide. Da fakko ala ka kile kele. O yanga kile. O yanga samba bitudi. Ala ka
ka sanba biro la tanta Allahu akbar. donc ni mɔgɔw ko ala kira cɛkɔrɔba don kosɛbɛ ka kɔrɔ ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ ni na ayiwa wa ala kira de fana ale de ye daminɛ ni laban ye kosɛbɛ a nali de kɛra gɛlɛya tali ye siga t'a la ala kira bɛna diɲɛ na avion tun bɛ yen o ayiwa ala y'a yira an fa adama na danfɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ kosɛbɛ a y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ siga t'a la a fɛn bɛɛ tɔgɔ di an fa adama ma kosɛbɛ ko mɛlɛkɛw ko a ye na dɔnniya nin na mɛlɛkɛw ko ala an tɛ se k'i la dɔnniya fɛn na ayiwa e de b'an na dɔnniya fɛn na ka d'a kan i y'an fɛn min d'an ma an bɛ se ka kuma o de siga t'o la ala yɛrɛ ye mɛlɛkɛw kalan min na o bɛ se ka kuma o de ala ko komi o don ayiwa adama k'u la dɔnniya a m'a fɔ an na dɔnniya dɛ ale ala de b'a dɔn a y'a di adama ma adama u la dɔnniya o don avion tɔgɔ fɔra avion yira la awɔ mais ala ma sɔn a ka na diɲɛ na fewu ko muhamadu nalen diɲɛ na kira nalen kuma min na an b'a taara ka bɔ diɲɛ kan ala kira nalen ayiwa maloya fɛn fɛn tun bɛ da ala kotalaw kan ayiwa ala sɔnna k'o wuli ka bɔ yen k'o sutura ala kira nalen sabati diɲɛ sabatira ko diɲɛ tɛ ala k'i tuguni ala kira nalen ala ka hinɛ bonyana dugukolo kan ala kira nalen falatɔ tɛ kasi tuguni ko n b'a kɛ cogo di n'i ɲɛsin ala ma ni ala kira ye i kɛra jɔn o jɔn ye i laminɛ ala nali kɛra sababu ɲuman ye o tuma na an bɛ seli o kan seli cogo bɛɛ lajɛlen na siga t'a la n'o ye solatul fati ye ayiwa i n'a fɔ Sheikh Ahmed Tijani y'a d'an ma o kɔfɛ ayiwa an kelen kɔfɛ ka seli arasulu kan siga t'a la ale min kɔsɔn an sigilen don bi siga t'a la ale min sɔnna ka kunfini ka kɛ kunjɛ ye ale min sɔnna ka dɔnni dɔ ka fɔ kunfin na kira an b'a tanu ayiwa an b'a tanu kosɛbɛ an bɛ sɔrɔ a kan a ka mɛlɛkɛw ka sɔrɔ a kan siga t'a la o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa donc kuma ni sabati ɲinini ye ayiwa ka ɲini ala fɛ ala ka kuma minnu bɛna bɔ an da ayiwa ala ka kɛ kuma nafamaw ye amin amin ka amin sabati dan an ma amin ya rabbi an ka taa kuma fɔ an bɛ ka min fɔ siga t'a la la kuma ka nɔgɔn ni i ma maaw bonya kosɛbɛ maaw tɛ n'i bonya siga t'o la donc maa bonya ye diyagoya ye an yɛrɛ ka tabiya ye mun ye majigin ayiwa majigin min n'o yirala an na kosɛbɛ an ka cɛkɔrɔba fɛ siga n'o ye Sheikh El Hadji Ali Timo ye siga n'o ye kira kanu jɔn ye cɛ min wulila ka mobili ta siga ka taa kalan na ayiwa Algérie ayiwa ka taa Faransi ka segin ka taa kalan na Egypte siga dɔnni ta ka na k'a bɛna bɔ a somɔgɔw ye Allahu akbar n'u ka sigi Mali la ka arabu kan baara kɛ kosɛbɛ daminɛ journal sɛbɛn t'a la ayiwa fo ka na bureau de sédiment créé latigɛ n'o créé la kosɛbɛ kɛra o ɲɛmɔgɔ ye siga t'o la El Hadji Ali Timo a y'a ka diɲɛnatigɛ bɛn a bɛ don mobili kɔnɔ kosɛbɛ ka taa burusiw kɔnɔ ka taa mɔdukɛlaw la siga t'o la siga t'a la kira siga t'a la mɔgɔw la kosɛbɛ a y'a ka diɲɛnatigɛ kɛ a bɛ maaw wele a ye na wajulu kɛ cogo de kan ayiwa a y'a ka diɲɛnatigɛ bɛɛ kɛ siga ala ko de la Allahu an akbar y'o sɛkuba in ka kosɛbɛ den de o sɛkuba in ka kalanden de y'an ye Allahu akbar an b'o ka nɔra bila de la inshallah siga t'o la ala fɛ baara min n'an b'a kɛra ni kɔnɔnaja ye ala de bɛ jɔn sɔrɔ siga t'a la siga t'a an la ye bonya caman sɔrɔ kosɛbɛ bonya yɛrɛ yɛrɛ ye mun de ye miliyari da ɲɔgɔn kan o tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bi ne appeliw ta ayiwa n b'a dɔn a dɔw bɛ k'an suit parce que n ko ma k'an suit siga t'a la wallahi karamɔgɔ minnu y'u ka diɲɛnatigɛ di ala ma kosɛbɛ olu de b'an wele k'a fɔ an ye ayiwa ko i bɛ min na jihadi de don Allahu akbar i bɛ k'an bɔ fili la i bɛ ka fɛn caman yira an na wallahi an b'i fo an bɛ dugawu k'i ala k'i kisi ayiwa ala ka ɲɛ bolo amin cɛ o bɛ ne bɔ wa siga t'a la siga t'a la alhamdulillah o bɛ n bɔ n bɛ nin ko in daminɛ wagati min na an sigira ka miiri kosɛbɛ kosɛbɛ a kosɛbɛ tɛna kɛ maaw kɔnɔ ko yɛrɛ yira don wa kosɛbɛ ne bɛ nin daminɛ wagati min na o y'a sɔrɔ ne kɛra ne ye n bɛ se k'a fɔ alhamdulillah siga t'a la o siga y'a t'a la sɔrɔ n ye kɔlɔsi baara siga t'a la n bɛ se k'a fɔ alhamdulillah siga daminɛ kun ye min ye tiɲɛ dɔ yira ayiwa ka ko dɔ da kɛnɛ kan kosɛbɛ ka moriw fara ɲɔgɔn kan ka yira ayiwa dalilu n'i y'a sɔrɔ fɛn min tɛ se ka di n'o ye ala sɔn ye o de tɛ se ka di siga min bɛ se ka di n'o ye dalilu ye kosɛbɛ a di mɔgɔw kana sa n'o ta ye Allahu akbar o bɛ se min na o yira ayiwa o bɛ se min na o kɛ kosɛbɛ ni bɛɛ taara n'a ta ye a bɛna to nkalon de ye siga t'a la tɔgɔba de bɛ mali la dalilutigiw bɛ mali de siga la t'a la dɔnnibagaw bɛ mali la walahi o dogolen siga t'a la ka tila k'a ɲini moriw fɛ an ka jɛ ka association sigi siga an ka association sigi an ka kɛ mun ye ayiwa diinɛ dɛmɛla Allahu akbar association sigi ayiwa ka silamɛya k'a yira k'a fɔ silamɛya tɛ taa ɲɛ ayiwa silamɛya yɛrɛ tɛ yen ka sɔrɔ moriya tɛ siga t'a la mori de bɛ don so kɔnɔ mori de bɛ ala wele siga mori de bɛ mɔgɔw bilasira so kɔnɔ jogojugu min bɛ dɔ la kɛnɛ ma dɛ ayiwa a bɛ n'a fɔ morikɛ ye so kɔnɔ morikɛ b'a fɔ a bila siga t'a la n'i ma wallahi nin bila i bɛ nin nɔ ye Allahu akbar siga moriya tɛ bolo kɔfɛ fɛn ye
Moriya ibse ka ke ka société deme nsikatala Moriya ibse ka ke ka demso mara Moriya ibse ka ke na faso ka tla ka fere ke mawi Allahu akbar karamo Usman Sherif Madana Aidara ayo kanyi ayo irana kusabe karamo buyo ma ibse ka daraja soro ka bara ro dai ka di mo nsikatala daraja soro ka tla ka mo pusi ka bara nsikatala Moriya e chinyi anga nyogon kanu anga nyogon mene nsikatala na yo ke wallahi galo mi do anga bara nsikatala Mori chenti bu be mali fambe ka be do bulo kana aywa association aywa des marabouts et prédicateurs de l'Afrique ama ke mali aywa ambe onjiri ko nsikatala ambe farafina ambe ka farafina be fara nyongo nsikatala no tala nya fa amna jembe fara nyongo kan modu ka don dakile fe ka bo dakile fe aywa an kan ga do minke wallahi mo be mali la kusabe ma fo atumbe ne atumbe kusabe ulu dona ulu ka kisa obe nsikatala mais abe albi no fara nyongo kan ni ala fa ala ka dismo ko mali kan amen mali kele bani nsikatala n'u farla ɲɔgɔn kan ɲini ala fɛ kusabe ala ka diɲɛ kɛlɛ ban o diɲɛ kɛlɛ ban nsikatala mais an bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di mori n'i kɛra kari kelen kɔnɔ aywa mori saba mana kɛ yen i b'a sɔrɔ u ka kɔlɔsi bɛ sama de ka bila Allahu kana akbar fɛn kɛ yen aywa kana fɛn kɛ kasa ye dɛ aywa fɛn kɛ yen ka sada segin kɔfɛ dafiw aywa bon e bɛ ala min wele ale b'o de wele la ale ko an y'i wele baw jaabi o kuma e ta bɛna e sɔn ni ala fɛ o bɛna mun bɔ ala ta la n'a se k'ale sɔn ale sɔnni bɛ mun bɔ e sɔn na ala fɛ sikatala donc an ka ɲɔgɔn faamu an ka kɛ kelen ye aywa i bɛ dalu min kan yɛrɛ yɛrɛ wallahi i b'a di mori ɲɔgɔn ma lillahi ala kama o kuma waati min na kira ka hijira kira bɔlen Makan ka taa Madinɛ bon Madinɛ ka dɔw y'u muso furu sa ka di silamɛw ma kɛnɛ kelen ko bɔ muso sikatala k'a muso di ka taa muso minɛ Allahu akbar ko kɛ dalu asidiya ko sikatala an ka di ala ma aywa an ka ɲɔgɔn kalan kosɛbɛ ne kɔni bɛ bɛɛ ka bila la aywa inshallah aywa ka ɲini mori bɛɛ lajɛlen fɛ n ka dɔnnibaliya de bɛ ka n bila nin na kosɛbɛ donc ka kɛ ala ye aywa u ka giribukɛ lamɛn an ka jɛ ka baara kɛ u k'a minɛ i n'a fɔ n y'u ka kalannin fitinin de ye kosɛbɛ n'o de ye fɛn dɔ de bɛ n bolo aywa ala sɔn don n b'a dɔn sanu t'a sɔrɔ n bɛ k'a jiri u la sikatala k'a ta Allahu akbar ala ka mɛn sa amina ya rabbi ni mɔgɔ min bɛ din na aywa aw kana mɔgɔ si lajɔ kosɛbɛ mɔgɔ yɛlɛ dɔrɔn a y'a di aywa o tɛ basi ye foli ani tanu ni an b'o di an filɛbaw ma mali kɔnɔ mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na nin tun ye dolo karamɔgɔ ye Sheikh Mukutari Timbo kalabankɔrɔ morikɛ n'a ka di a fɔ diɲɛ kuru kara morikɛ sanga ni waati an b'o de fɔ bɛɛ ɲɛna aw minnu bɛ yen consultation en ligne i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na i dan ye i bɛ weleli kɛ i tɔgɔ ani jamu ani bɛ ka weleli kɛ ka bɔ yɔrɔ min na i b'o fɔ fɛn min ye Sheikh Mukutari Timbo a b'i bilasira bonya ani karama kɔnɔna na i n'a fɔ an y'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna cogo min na nɛgɛjuru sira ninnu kɔni u b'an ka bɔlɔlɔw sanfɛ a bɛ se ka weleli kɛ o la o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye 60 29 60 60 60 29 60 wala 76 12 66 23 n'i y'o banba ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na direct la n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na maa caman caman de bɛ k'an lajɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ waleɲuman dɔ foli an b'a di aw bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛjuru sira kɔni nin ye a labilalen aw bɛɛ lajɛlen ka bolokɔrɔ maa minnu bɛ k'an wele ka bɔ Côte d'Ivoire an b'a ɲini aw fɛ ni minnu bɛ yen n'u tun y'an wele yanni jɛmukan ka daminɛ a bɛ se ka segin ka don san nin waati in na kɔni Sheikh Mukutari Timbo dolo karamɔgɔ nin waati in na ale de bɛ donc an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw barakada sanga ani waati o kɔnɔna na vision nouvelle fo ka taa vision plus wala vision plus fo ka taa fara BEV TV kan ani Alphonse TV nin waati in na olu de bɛ direct kan ka taa fara Timbo TV kan nin bɛɛ bɛ direct la nin waati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ barakada halisa bonya ani karama kɔnɔna na nɛgɛjuruboli sira o ye 60 60 29 60 wala 76 12 66 23 n'i y'o banba ni sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais yanni nɛgɛjurutigiw ka don Sheikh Mukutari Timbo halisa an bɛ kuma segin ale ma ka sababu kɛ nin waati in na an bɛ san laban na san yɛlɛma kɔni o kɛra ka ban an bɛ san kura de kɔnɔna na Sheikh Mukutari Timbo yanni nɛgɛjurutigiw ka don a ka d'an ye halisa ka sababu kɛ karamɔgɔ Sinani ale ka baabu tun bɛ o yɔrɔ la sankura saraka minnu kan ka kɛ adamadenw ye ani maa minnu bɛ yen n'o kamana gannen don kosɛbɛ minnu bɛ jamana kɔ kan sanga ni waati n'u tɔɔrɔlen don papier ko fɛn caman bɛ an ka maliyɛndenw caman ka jamana kɔ kan Sheikh Mukutari Timbo an bɛna kuma segin ma yala i bɛ se ka ladilikan kunkurunin jumɛn d'u ma ani n'a sɔrɔ i bɛ se ka fayida dɔ d'u ma o tɛ kɛ baasi ye a ko la yanni maa ka don len na Ustaz an bɛ segin e fan fɛ halisa. Ayiwa kuma ma nɔgɔn giribukɛ ma n'i ye dɔ sigi wajulu tabali kan kosɛbɛ o ka baara y'o de ye dɔ ye mori de ye kosɛbɛ ale bɛ se ka so kɔnɔ kuma kosɛbɛ donc na maliyɛnw kɛ bɛ k'a fila ɲagami bayani ni batini tɛ kelen ye sike o kana ɲagami o karisa tɛ se ka arabukan cɛ ɲumanba fɔ ko b'a yira ko mori tɛ kosɛbɛ
o kana Allahu donc fɛn sugu kelen tɛ Mhm. nin kuranna aya in ta Ayiwa. n'i y'a sɛbɛn a bɛ nin k'i ye Kosɛbɛ. ala kira ko ni maa min ye nin nafila in seli alayhi salam Kosɛbɛ. ni ye nin nafila in seli Ayiwa. maa min bɛ ala b'a ta ka b'i kan Ayiwa. o tɛ moriya ye o tɛ moriya ye Ayiwa. o tɛ moriya ye o tɛ min ala kira y'an bɔ dibi la Ayiwa. a cira ni kɔnɔnaja ye a Kosɛbɛ. cira ni tiɲɛni ye ka na a nana y'an bɔ dibi Kosɛbɛ. moriya yɛrɛ ye min ye ala kira ye dɔnni ye Kosɛbɛ. badara de y'a don da ye Sigai. n'i ma don da fɛ Ayiwa. i tɛ dɔnni sɔrɔ Allahu Akbar. Sigai. donc a filɛ Mhm. k'a fɔ mɔgɔw ye u kana fɛn fila ɲagami Ayiwa. donc sisan a ye min fɔ papier ko la Mhm. an min gɛlɛnw na Kosɛbɛ. ɲinɛ surtout ɲinan san na Ayiwa. n'i y'a ta 2022 Mhm. sini ko san an bɛ baara kɛ ni asura ye Kosɛbɛ. an bɛ baara kɛ ni tubabusan ye Siga t'a la. ani linéaire ni ani solaire de Mhm. voilà donc ani solaire ni linéaire san si u tɛ ɲɔgɔn jɛ Ayiwa. u bɛ se ka ɲɔgɔn compléter kan de la Ayiwa. o tɛmɛnen kɔfɛ Mhm. k'a fɔ bɛɛ lajɛlen Kosɛbɛ. ɲinan san kɔnɔ Ayiwa. jiri principal dɔ bɛ yen Mhm. a bɛ fɔ o ma ko si Si. awɔ Si kelen kelen. si kelen kelen Allahu Akbar. maa ma sirannen don k'i ye kamariya de ye Ayiwa. ɲinan san jiri principal filɛ ka di kɔnɔnajɛya la Ayiwa. si kuru 3 san n'i ye cɛ ye ka t'i kɔ a la Mhm. u bɛ ka si kuru 4 san n'i ye muso ye k'i kɔ a la Ayiwa. ka san yɛrɛ k'i kisi aw ma masiba ma Mhm. maa min Ayiwa. n'i bɛ dɔɔnin dɔn Kosɛbɛ. n'i sera si ma Ayiwa. i jija i ka kuran aya 2 kalan Mhm. fɔlɔ fɔlɔ Ayiwa. o ye fatiya de ye Sigai. filanan ye kɛwusara ye Mhm. ala k'i ka kɛnɛ fɛrɛ Ayiwa. ka fanga don i ka kow la Ayiwa. i k'a bɔ Sigai. ka t'i kɔ a la Kosɛbɛ. maa o maa bɛ yen ko i bɛ kow de daminɛ k'a tɛ laban ɲinan san kɔnɔ i bɛna projet dɔ labɛn Kosɛbɛ. i jija i ka si ɲini Ayiwa. a kɔrɔn a kɛlɛbi a bani a baba mais i bɛ taa ni woro jɛman den kelen i fɛ Ayiwa. i b'o bila si ni sen kɔrɔla la n'i ka yiri bɔ i b'a kari 2 ye Kosɛbɛ. ala k'i an min ɲɛ i bɛ kelen dun i bɛ kelen da si kɔrɔ Mhm. o tɛ filani ka fɔ ye dɛ Ayiwa. i ma si sɔn dɛ Mhm. i bɛ woro bila k'i ka jiri bɔ ka Siga t'a la. Ayiwa. ala ka mɛn saba Amina ya Rabbi. o tɛmɛnen kɔfɛ ɲinan masiba n'a tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen i siranna Kosɛbɛ. tɔɔrɔ kana b'i kan tiɲɛni ka n'i sɔrɔ Kosɛbɛ. yiri kelen Ayiwa. ka sana ɲini Sana kelen kelen. Allahu Akbar. ɲinan degun jiri bɛɛ lajɛlen siri sana Mhm. n bɛ se ka na ni jiri 100 Ayiwa. sana de y'a kuntigi ye Allahu parce que Akbar. n'i ko dolo kelen a bɛ se ka tali kɛ jiri 100 ni kɔ kan Siga t'a la. jiri 300 ni kɔ de bɛ sɔrɔ dolo kelen ye jumɛn de ye n'i ye dolo ta n'i ye santi ta san santi shamsu ta Kosɛbɛ. a fɔra ko dolo 72 de bɛ munumunu a kɔnɔ o 72 kelen dolo kelen kelen Kosɛbɛ. ni yiri 100 ni kɔ kɛr'o bɛɛ la o labɛn yiri ba joli O ka ca. donc n filɛ ka jiri bakuruba de bɔ Ayiwa. ka di sana ɲini Kosɛbɛ. cɛ ye a bulu ta Ayiwa. k'a fara ta i ka dɔɔnin bɔ a duguma dili la siri saba Kosɛbɛ. n'i ye cɛ ye a saba saba Mhm. n'i ye o bɛɛ yiri kɔnɔntɔn ma Ayiwa. n'i ye muso ye a bɔ naani inshallah a fara Kosɛbɛ. a bolo a n'a duguma dili dɔɔnin Ayiwa. o ta jɔ siri tan ani fila kan Ayiwa. a dun daga la i b'a tobi ala k'i kisi aw san balaw ma Ayiwa. o kɛ ni woro bilenman ye i b'o de sarakati n'a ye cɛ i bɛ kelen ta i b'a ŋaniya fɔ a la i b'a ci 2 ye i b'a da Ayiwa. sana kɔrɔ Kosɛbɛ. walima i bɛ woro bilenman den kelen ta i se ye dɔrɔmɛ 1 ye ka d'a kan dɔrɔmɛ 100 ye ka d'a kan miliyɔn ye ka d'a kan a di dɛsɛbagatɔ dɔw ma Ayiwa. bilahi wa rasul Allahu ala Akbar. ka mɛn sa o la Amina ya Rabbi. ne fayida ye min di Ayiwa. diɲɛ bɛɛ ma mali dɔrɔn tɛ Ayiwa. Ayiwa. Karamɔgɔ ɲininkali min bɛ fara o kan n'i y'a jateminɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ an yɛrɛ faso ni o ye Mali gɛlɛyaba bɛ jamana kan karamɔgɔ ka sababu kɛ bamananw ko ten n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔnna gɔngɔndurula tɛ i dɔrɔn 2 o bɛ duguma o sira timo ni waati in na gɛlɛya yɛrɛ bɛ jamana kan i bɛ se ka mun de fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna i bɛ se ka fayida kunkurunin jumɛn di walasa jamana ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ se k'o kɛ hali n'a kɛra sarakatu ye o sira timo walasa jamana in a bɛ se ka kolo suma yanni mankan don halisa an b'a ɲini aw fɛ aw fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔw sanfɛ nin waati in na nɛgɛjuruboli sira a b'aw bɛɛ lajɛlen bolokɔrɔ nin waati in na 60 60 29 60 ni o ye 60 20 20 ani 9 60 n'i y'o banban ni ala sɔnna ma ɲininkali min b'i fɛ i tɛ ɲininkali kɛ dɛ i tɔgɔ ani jamu ani bɛ wele kɛ ka bɔ diɲɛ yɔrɔ min na i dan ye k'o fɔ fɛn min ye dolo karamɔgɔ Sheikh Muktar Timbo ale b'i bilasira bonya ani karama kɔnɔna na ka sababu kɛ yanni jamukan ka daminɛ maa caman tun ye weleli kɛ ustaz a ka d'an ye an faso i bɛ se ka mun de fɔ bi in na fayida kunkurunna ani n'a sɔrɔ saraka yɛrɛ bɛ yen ustaz Timbo i k'o di maliyɛnw ma nin waati in na. alhamdulillah an bɛ yɔrɔ min na bi kosɛbɛ wagati in na sisan bɛɛ kamana gannen don siga t'a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka mali bɔ degun kɔnɔ amin minnu ye degun ta ka ɲɛsin mali ma u dɛsɛra de siga t'a la ni dɛsɛ tɛ laɲini tɛ nin ye o kosɛbɛ maliyɛnw ka taa dugawu fɛ hali sisan an yɛrɛ ni moriw an ka association min bɛ yen siga t'a la an kɛn bɛ ka donba bolo da kosɛbɛ an ye dugawu kɛ ka tɛmɛ an
kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ a b'an kɔnɔ ka kati kosɛbɛ don dɔ kɔnɔ ayiwa arajaba kalo tile 4 ayiwa ka kalanba kɛ jamana in bɛ se ka kisi cogo siga t'a la a y'a n'o cɛ degun min b'an kan a yira silamɛw la k'a fɔ an bɛɛ ka jɛ Ala wele dɛsɛlen don donc ni laɲini min ye k'an yɛrɛ dɛsɛ ayiwa k'an ba ɲɔgɔn na siga t'a la an ka ɲɔgɔn minɛ n'an bolo fila ye an ka jɛ ka Ala wele kosɛbɛ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من ayiwa karamɔgɔ ko ma bɛ yen wa alaikum salam baasi foyi tɛ yen i tɔgɔ ni jamu ka weleli ka bɔ min i tɔgɔ ani jamu ka weleli kɛ ka bɔ min ka weleli kɛ ka bɔ Bamakɔ yan nɔ Bulukasobugu la ne tɔgɔ Madu Siribe Madu Siribe awɔ ayiwa ni waati na karamɔgɔ tulo b'i la salamu alaikum wa alaikum salam awɔ Ala k'an to ɲɔgɔn ye amin tiɲɛna ne tun b'i dɔn émission tɛmɛnen awɔ n tun b'i dɔn fewu i kuma n dɔn n kun b'a dɔn mais sisan n ye tɔgɔ yɛrɛ fɛ awɔ a fɔra ɲɛna Ala k'an to ɲɔgɔn ye awɔ bɛɛ lajɛlen sabati amin a bɛ cɛsiri min na so kɔnɔ awɔ yarabi Ala ka ji di amin sɔrɔ sabati amin ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔ fɛn ye inshallah geribu direct la allo a kun tigɛra geribu kɛ sigi bɛ direct la awɔ a kun ye ka bilasirali kɛ directement awɔ an bɛ fɛ k'i hakilinaw fɔ an ye a ko kan awɔ donc ne bɛ fɛ toujours an ka filɛli k'i an b'o fana kɛ maintenant an bɛ fɛn ɲuman na wa walima an tɛ fɛn ɲuman kan garijɛgɛ ko de bɛ na kosɛbɛ a ye min de ɲininka min bɛ k'i ɲininka de est ce que an bɛ min na nafa b'a la wa nafa t'a la nafaba de b'a la nafa belebele yɛrɛ de b'a la alhamdulillah nafa b'a la a nafa tɛ ban yɛrɛ kosɛbɛ koyi nafa b'a la yɛrɛ kosɛbɛ inshallah layi nafa belebele de b'a la donc ala ka ok n ye mun fɔ fɔlɔ n y'o kɛ n y'o nɔ ye o nɔ belebeleba ye hali bi alhamdulillah n b'o nɔ ye kosɛbɛ donc kosɛbɛ sisan n bɛ min f'i ye awɔ heure min bɛ yen sisan awɔ 17h40 awɔ 17h40 alhamdulillah a b'a sɔrɔ dolo min bɛ mara la awɔ an b'a fɔ a ma Shamsu Shamsu de bɛ mara la awɔ mais saati ko in tɛ quoi mɔgɔw ye dolo jadwal ta k'a kɛ ko kelen de ye ka taama n'a ye donc ko kelen tɛ i y'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na nin ye farafin kalo tile 7 ye kalo in yɛrɛ buruju jumɛn b'a mara n'i m'o dɔn i tɛ se ka mɔgɔ bilasira tiɲɛ kan o kɔfɛ kalo in yɛrɛ bɛ buruju jumɛn bolo a bɛ buruju jumɛn bɛ taama na kalo nin tile hakɛ la n'i m'o fana dɔn a ka gɛlɛn i ka se ka mɔgɔ bilasira sisan ni ne b'a fɔ dɔrɔn ko e ka ɲinifɛn tɛ fosi i bɛ fɛ i ka sabati de sɔrɔ garizigɛ minnu bɛ na u ka basigi garizigɛ kana to ka kɔtigɛ o de ye gɛlɛya ye wagati dɔ la a bɛ ɲɛ a bɛ caya wagati dɔ la a bɛ gɛlɛya donc o gɛlɛya n'o taa ni ka segin ninnu ko foyi tɛ ɲɛ ni daw ka ca i ka kow la quoi mɔgɔw bɛ sigi ka baro yɛrɛ k'i kan a dɔw bɛ sɔn ka lagosi yɛrɛ kɛ i n'a fɔ karisa tɛ foyi dɔn mais n bɛ min f'i ye dɔrɔn i ka saati min bɛ yen sisan a bɛ k'a fɔ k'i k'i banban i k'i cɛsiri ko gɛlɛya dɔw kun b'i kan ko mais ko nɔgɔya belebeleba b'a kɔfɛ gɛlɛya misɛnmanin dɔw kun b'i kan nka nɔgɔya belebele b'a kɔfɛ e yɛrɛ ka kɛnɛ i nin na wa i kan ka kɛnɛya sɔrɔ i nin na ko mais ko denmisɛnnin farigan kun b'i kan min bɛna kɛ sababu ye k'i bɔ so kɔnɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ se ka kunbɛnni kɛ n'a ye ni tukɔrɔbilen u b'a fɔ jiri dɔ ma ko tukɔrɔbilen donc i bɛ tukɔrɔbilen nin wagati in na n'a sɔrɔ ne ye fɛn minnu d'i ma i k'a ko siɲɛ tɛmɛnen na n'i y'a ko a ɲɛ ma n'i ka warijɛ ma tunu i ka bolofɛn dɔ tun bɛ tunu o tun bɛ kɛ sarakati ye donc mais n'i ka warijɛ ma tunu fewu i yɛrɛ ka warijɛ fitinin san i k'a sarakati donc pour que ala ka don i ni gɛlɛyani dɔ bɛ nali la ma ka don i n'o cɛ inshallah donc n'i mago bɛ jiri la nin wagati in na sisan
abo fi ki ga nyama doron ko nyama doron ayo nala ni kala sa ala kan to nyawai Amia. Andaraje. Allah kisara, Allah kasini kena. Allah kisara, ni kira kisa. Allah andaraje. Merci bien. Ambe fo isribe. Andaraje. Aywa, alsa naga jiru siga abe obla di limbulo koro ma chamba meka kene ni wati na ama fo lin ko ni wati na anabla lendo Sheikh Mutar Timbo do krambo ami mandele kam wele fi kosebe mi yere dante doni na aywa ma be ambo tiki bismillah alfa ibo lado aywa ko ma wrebe ni wati na ambo tiki bismillah assalamu alaikum allo assalamu alaikum aywa amani na fe alsa ka klaka do ma chama mega wolele ke ka bo yoro jawna na jul bolsira e 60 60 29 60 ni bamba fe me du lokram a Sheikh Mutar Timbo ina le benyo soro idai ka itoko ani jamu ani be ka wolele ke ka bo je yoro mina Sheikh Mutar Timbo amago be maula mawre be ina fo abraka fo tumna ni awre ko dalon te kula fe Sheikh Mutar Timbo abayro la ka fo doni ko chendo dal sa amani ni aw fe ko fe mago ay wolele ke 60 60 29 60 Sheikh Mutar Timbo do lokram anale de benyo mbulu bi direct la ni watina ka aw haju blanc ka aw silento aka jamana ko konnana ambe bele jinin fo ni ka be barakada alfa kuni al sayban la janna soro mawrebe ibo blakana femi Sheikh Mutar Timbo asileno ka aw drone ko ni watina fam me kan laje bololo sro sanfe ambo bele jinin fo ni ka aw barakada alsa Sheikh Mutar Timbo ambe kuma di alima aka timenai sababu ke angudu ko Sheikh Mutar Timbo akalekan ka fo doni koni ni ala sonama malion fakata fara jembe ka bebna don ka fuko doni chendo wa association belbele asiglendo bulu association shikunte dore doni kala chemani musuma demseni makoro mawo mabe ka fuko ego ke doni kala ni blue feria talanga lundala association adele ndo bele dilin wala sala gushi memoria kono bi obseka bam pipipu anyema ba o de Sheikh Mutar Timbo do lokramo asigero benendo anfe kalabangura sigida duruna o konnana alsa amanyini awfe ngajurutiku bunya ani karama konnana ko mabe na soro ngajurutiku labelendo ambesra du mani watina malikono malikokan alsa ambe bele jelen fo ni ka be barakada alfa ko mabe ibo tigi bismillah ni watina alfa aywa ko Senegal ka do be ambo assalamu alaikum allo ma anche allo assalamu alaikum aywa amanyini aw bele jelen fe alsa wuleli ge akadanye akatolinna wala iruturu fana o beno ko doni alsa amanyini aw bele jelen fe ay wuleli ge 60 60 29 60 usati mo ambe kuma di alema alsa nasro franga fitinu munu babulo kanye shi bele jelen ma alhamdulillah ni ngadi yebi sega kan aywa kuma warabe assalamu alaikum allo Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allo uncle Bilal to ni jamu ga wolel ga bomi allo uncle Bilal allo aywa atagame returu ku gelele no do fe amani ni bele jene fe na manya ku do wolel ke ayta bev tv sans fe wala vision plus ayta yi ni ala sunama abata direct la ni watina alsa o kuma warabe alfa allo tigi bismillah allo assalamu alaikum ibi wele ke soni ma do be Assalamu alaikum. wa alaikum salam to ni jamu ga wole ga bomi Allo uncle Bello to ni jamu ga wole ga bomi ere turko gelale no donne Assalamu alaikum. wa alaikum salam to ni jamu ga wole ga bomi Hussein Siribe ka wole ga bobu ka sombugula Kosobe. aywa karama oklo bila to sababu Sambula ergi memba fin 17h47 minutes alhamdulillah atikara amatige iko itoka Fuseni Siribe Kosobe. ala kan sagodama Amin. amina ko bela jere nokaya Allahumma amin ya rabbi. ala kan uniform beke sorofe
Allahumma amin. Sati ben toujours au de Shamshu. Amaka sati kun sabanana. Donc ale chama sati kun sabana e pokode. Ko ma fi sa. Ko ika munyu era unali koro. Ika nyana mahala. Bokolo la uka uluka bara e bokobara we. Jati. Era ka dolo sigme fem kan. Ibse ka bokobara ke. Fem fe bulu la bara ibse. Ko kata se jagoma. Ko men ko kuma ni ka bara era soro na fo bokobara ni kan ake. Jati. Donc bi sago soro kosebe. Ni Allah sonama. Ala ka men sawo kama. Allahumma amin. Appel kunte foshi. Appel kun ni. Mako be garizigɛ yɛrɛ la kosɛbɛ. Ok. Donc a faamuyara. Sati Shamshu bo de fɔ. Appel kunte foshi. Garizigɛ ni e de y'o fɔ. Ko fɛn caman tɛ quoi. Ne ka foyi ye o de ye. N ko appel kun tɛ foyi ye. Ko i ka sɔrɔ siraw bɛ se ka bonya cogo min na. Ka mana an bɛ direct de la kuma ka gɛlɛn. Kosɛbɛ. Hali ni direct tɛ ni ne wele so kɔnɔ. Ne b'a f'i ye de. I kana na foyi fɔ a to garizigɛ k'i bilasira. Ni Allah sɔnna. Ni filila dɔrɔn n ye nkalon tigɛ. K'a fɔ karamɔgɔ ye nkalon tigɛ. O bɛ dɔ fara ne kan a tɛ dɔ bɔ n na. K'i ka muɲu de quoi. Ko garizigɛw bɛna na i ka garizigɛw bɛna na wagati nɔfɛ. Ni Allah sɔnna. Normalement i kan ka fanga sɔrɔ garizigɛ ko yɛrɛ la k'i sago bɛɛ sɔrɔ masaya dafalen ka sɔrɔ i si to san 40 na. Ko yan'o cɛ ko garizigɛ bɛ sɔrɔ a bɛ sumaya a bɛ sumaya. I ka baara bɛ n'a fɔ marché baara de i b'a minɛ i b'a kɛ. Donc fanga ka don a la yɛrɛ ye. Dugalen ɲini. Kosɛbɛ. N bɛ min f'i ye dɔrɔn. A ko e ɲɛ bɛ muso la. Kosɛbɛ. Muso fana ɲɛ b'i la. O ye tiɲɛ ye. Donc i teliya i ka ko kɛ ko dɔ ye. Kosɛbɛ. O de jɔli kan ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. Jati. Ni nkalon tigɛ i b'a fɔ garizigɛ nkalon tigɛ. Karamɔgɔ ye wulibali de fɔ ni Ala cɛ. Ala k'an bɛn sababa ma. Allahumma amin. Ne kɔni t'i dɔn n sigilen filɛ kamera ɲɛfɛ ko a ye u bɛnna kan de y'a kɛ tan. Jati dɔn. Kɔnɔnajɛya don i bɛ dugalen ɲini. Ni Ala sɔnna ma. I b'a tobi i b'i kɔ a la dugalen. Awɔ n'i y'a bulu sɔrɔ. I b'a tobi k'i kɔ a la. Ni Ala sɔnna ma. O tuma na ne siri ko bɛ caya kuma o kuma. Kosɛbɛ. I ka zira fu ɲini. N'i ye zira fu sɔrɔ. Kosɛbɛ. Inna batsha li rabbika la shadidan i bɛ mɔgɔ bila k'a sɛbɛn siɲɛ 7 i b'a kɛ zira fu kan i b'a tobi i b'i kɔ a la. Ni Ala sɔnna ma. A b'i ka siri bɛɛ lajɛlen tigɛ. Ni Ala sɔnna ma. Dugalen ko garizigɛ ko la. K'i ka muɲu hali n'i ye kɔlɔsi ta k'a lawelew kɛ. K'a bɛ sumaya dɔɔni. Mais ne bɛ kangari fitinin dɔ da i ye a bɛ n'a fɔ tuma dɔ la e bɛ don soju la ka papier ta ka laturu de ta. Kosɛbɛ. Ok. Donc i bɛ taa YouTube kan an ka laturu fayidaw bɛ yen. Awɔ. I ka sɛbɛn i bɛna laturuden bɛɛ sɛbɛn siɲɛ 101. Kosɛbɛ. I bɛna Alahu malikul haku sɛbɛn siɲɛ 264. Kosɛbɛ. I b'a ko ale b'a kɛ laturu t'i kɛlɛ et puis laturu bɛ kɛ sababa ye i bolo kosɛbɛ. Ni Ala sɔnna n y'a faamu. N baraji. Aba karamɔgɔ Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Amina yarabi. Émission taabolo ka fisa kosɛbɛ Ala ka barika don a la. N baraji. Ala k'an ni sankɔrɔta. Amina yarabi. I ni cɛ i ni baraji. Merci bien. Ayiwa an b'i fɔ nin waati in na Alifa n'a sɔrɔ maa wɛrɛ bɛ yen i b'o bila ka na nɛgɛjurusira sira n'a jateminɛ maa caman bɛ k'an wele nin waati in na jamana kɔ kan halisa an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ko maa bɛ yen salamaleykum. Alo an ce. Amma i tɔgɔ ni jamu ka wele kɛ ka bɔ min? Alifa a ye Américain ta a bɛ k'an wele n t'a dɔn a tɛ n dɔn. Donc a bɛna k'a kɔnɔ an tɛ mɔgɔ ta an tɛ min dɔn. Siga t'a la. I b'a jɔn ka bipe. I bɛ ka wele ka bɔ min? Umaru Fofana ka wele ka bɔ Côte d'Ivoire. Ka bɔ Côte d'Ivoire i tɔgɔ ni jamu? Umaru Fofana. I b'a fɔ a ye k'a ka weleli kɛ sɔɔni. Ka bɔ Côte d'Ivoire. Ayiwa karamɔgɔ kulo bila teliya la a b'i bilasira. Umaru Fofana.
an kila an bɛɛ bɛ lari kelen kan 17h52 de bɛ yen toujours sati salisu de don Shamsu ka sati salisu a ko ye maa kɔrɔtalen k'i ye jamatigiya kɛ ka kɔrɔ ne t'i dɔn i tɛ n dɔn ni ye nkalon tigɛ dɔrɔn b'a fɔ n ye a ko i ye garizigɛ sɔrɔ ka tɛmɛ don dɔw la ko nka bi garizigɛ t'i sagoya ka suma i ye maa kunkolo gɛlɛn de ye i sɔn man di fɛn na gansan i tulo jan bɛɛ i ka ti jari i bɛ hakɛ to nin tɛ kuma ɲɛfɔ de don quoi a ko i ka doro sigi bɛ tasuma kan i tɛ fɛn min fɛ o de ye jɔnmaya ye i tɛ fɛn min fɛ o ye jɔnmaya ye i tɛ nkalon fɛ i tɛ se k'o supporter a ko n'a bɔra furu kelen tiɲɛni na i ka adamadenya la a ko normalement i man ka don furu la ka tiɲɛ ko mais ko kelen kɔni k'o lajarabili b'i sɔrɔ hali n'a sɔrɔ woro bɛ taa a bɛ dan sira la de k'o kelen kɔni lajarabili furu tiɲɛ kelen lajarabili b'i sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la ala se dɛ i kulo t'a la mankan ka ca i kɛrɛfɛ dɔɔni i b'i mabɔ mankan na pour que i bɛ se k'a faamuya mankan ka ca i kɛrɛfɛ kojugu ne ko allo ayiwa Alpha an k'ale to an ka maa wɛrɛ ta ka sababu kɛ maa caman de bɛ den sama an b'a ɲini an welelibagaw fɛ vraiment n'a ma ɲɛ o donna kɛnɛ kɔnɔ u k'u mabɔ mankan na dɔɔni walasa karamɔgɔ bɛ min fɔ ka se k'o faamuya ko maa bɛ weleli kɛ ko i tɛ kɔrɔbɔlikɛla ye quoi ko ne tɛ ka mɔgɔ si kɛ kɔrɔbɔlikɛla ye karamɔgɔ ko maa bɛ salamu alaikum Waalaikum salam. ka wele ka bɔ min Wala o ma la ko na dini dum ko ko portrait la. ne ko k'i ye maa i dusukun ka ɲi n ko mɛ n ko i kati jalen don i tulo jalen don i tɛ don mɔgɔ sagona da fɛ ten k'i ni karaba o man di ye mɛ n'i sɔnna fɛn ma i b'o kɛ f'a dan n'i banna fɛn ma i b'o bila n y'o de f'i ye k'i ye Shamsuya de ye 100%. I ye tasumalamɔgɔ ye kɛlɛ man di ye mɛ i tɛ jɔnmaya fɛ ni dusu bɔra i b'i ka tiɲɛ fɔ ka tɛmɛ ni yɛrɛ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ko i ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'i ye sɔrɔ kɛ ka tɛmɛ ko bi ko min kɛ bɛ k'i degun ko sɔrɔ t'i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ cogo min na i mago bɛ sabati la ne ye nkalon tigɛ a fɔ karamɔgɔ nin tɛ tiɲɛ ye nin ye nkalon ye ayiwa ale ka n'o sira tara Alpha an b'a ɲini n'a sɔrɔ maa wɛrɛ bɛ yen i b'o bila ka na Américain bɛ sira la an b'a ɲini a fɛ a ka weleli kɛ nɛgɛjuruboli sira a bɛ bɛɛ lajɛlen bolokɔrɔ nin waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na consultation en ligne ani joli karamɔgɔ ni o ye Cheikh Mukutari Timbo ye an b'a ɲini aw fɛ ni a ye weleli kɛ ka kuma to karamɔgɔkɛ bolo a k'a lajɛ a k'aw bilasira waatini kurunin kɔnɔna na ka sababu kɛ maa caman de bɛ yen minnu b'a fɛ ka don walasa u bɛ se k'u hajiw dilan cogo min na donc ni kuma janyana i b'a ye a bɛ kɛ degun ye dɔw ma Alpha n'a sɔrɔ maa bɛ yen i b'o tigi bila ka na salamu alaikum salamu alaikum Waalaikum salam. So tɔgɔ ni jamu ka wele ka bɔ min bon ne bɛ Kanajigila de. Kanajigila i tɔgɔ ni jamu Abdoulaye Maïga. Abdoulaye Maïga Awɔ. ayiwa karamɔgɔ kulo b'i la Abdoulaye Maïga ka bɔ Kanajigila ala k'an bɛn sababa ma Abdoulaye donc i ɲɛ tɛ n na ɲɛ t'i la n t'i dɔn i t'i n dɔn heure min bɛ yen san Saati Shamsu de bɛ yen Allo? oui allo Oui. n ko n'a sɔrɔla e ne dɔn ne t'i dɔn ne sigilen filɛ ligne kan n t'a dɔn mɔgɔ min wele mais n bɛ n'i bilasira n'i ye nkalon tigɛ i b'a fɔ ko n ye nkalon tigɛ a ko k'i ye mɔgɔ kɔnɔna jɛlen an bɛ yɔrɔ min na m'a mɛn ne bɛ ka filɛli de k'i ye i b'a lamɛn quoi e ma weleli kɛ ala k'an bɛn sababa ma n ko i ka ɲinifɛn tɛ foyi ye bi weleli tun ye garizigɛ ko de ye quoi k'o bɛ se ka dayɛlɛ i ye ko caman daminɛ i m'i sago sɔrɔ a la k'i ye fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ kunun i ye baara dɔ kɛ kunun quoi mais k'a fɔ i ye fɛn yɛrɛ sɔrɔ n m'o fɔ mais i ye dɔ sɔrɔ mais i mago bɛ garizigɛ de la garizigɛ bɛ ɲɛ cogo min na e mago b'o de la weleli tun y'o de ye fanga bɛ se ka don garizigɛ la cogo min na i y'a faamu ne bɛna min f'i ye ka fara o kan ko kɔnɔna bana i janto a la ko kɔnɔja bɛna kɛ sababu ye ka bana dɔ bila i la u bɛ se k'a fɔ min ma ko koko i k'i janto kɔnɔna bana la i kɔnɔ bɛ ja kuma ni kuma i kɔnɔ bɛ mankan bɔ wa i bɛ sulafizan ɲini i bɛ ɲamaku ɲini i b'a tobi sulafizan dili ɲini i ka ɲamaku ɲini k'a tobi i ka to k'a min a ka fisa koko ma kosɛbɛ n'i bɛ fɛ a k'a ban pewu pewu
Ibe numéro ta wele de ka kɔfɛ an b'a a jiriw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na an b'o f'i ye i bɛ taa américain de normal de bismillah assalamu alaikum inshallah donc k'i ka jiri ɲini aw kana tigɛ kuma fɛ mais jiri dɔ f'i ye a ye dɔn tigɛ Gabon aw teliyara dɛ allo assalamu alaikum ka bɔ Gabon i tɔgɔ ni jamu hein Sule Kanté ka bɔ Gabon Fode Kanté ni waati na heure jumɛn b'aw fɛ yen an bɛ 18h40 awɔ ayiwa karamɔgɔ kulo b'i la alhamdulillah 18h40 o b'a sɔrɔ dolu min mara la an b'a fɔ a ma ko Zohara saati Zohara an sigilen filɛ don min na kalo tile 7 don buruju min bɛ kalo in mara ani manazil sigin bɛ buruju min kan bi su in na ani saati min bɛ yen tigi a b'a fɔ k'e tɛ den fɔlɔ ye mais i bɛ den fɔlɔya jɔyɔrɔ la a b'a fɔ tigitigi ko mɔgɔw jigi b'i kan k'i janfa i ka ɲɛnamaya la ka tɛmɛ k'i ŋaniya jɛlen don kosɛbɛ ko jigilamɔgɔw b'i la nka i yɛrɛ tɛ kun fiye parce que i cɛsiri tuma dɔw la ni kamana ganna i ka amiw na ni ala welew k'a la a jaabi ka suma i ka teli ka jaabi i ka ala tɔgɔw la a ko n bɛna min f'i ye maa dɔ bɛ o dolo ka sanu a ti nɔgɔ fɛ maa dɔ bɛ a dolo ka sanu kojugu a ti nɔgɔ fɛ n'i donna nɔgɔ la dɔrɔn a bɛ musaja bɛ sumaya a bɛ garisɛgɛ sumaya i ka yɛrɛ kisi ka bɔ jɛnɛya ma ni ala ye o de b'i ka kow sumaya e yɛrɛ dun n bɛ se k'a f'i ye i ye wagati kɛ ni muso ye min t'i muso ye n ko i ye wagatiw kɛ ni muso ye min t'i furumuso ye donc jɛnɛya man ɲi ma ne t'i dɔn i tɛ n dɔn kɔnɔnajɛ yɛrɛ la n b'o d'i ma o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ jɛgɛ kɛnɛ ɲini dayiru mana ta i ye dɔrɔn a bɛ taa laban janfa na i bɛ jɛgɛ kɛnɛ ɲini ka tasa fa i bɛ ŋaniya d'a kan ni garisɛgɛ ɲuman sɔrɔli ye ni janfa wililen ka bɔ i garisɛgɛ la parce que tuma dɔ la i garisɛgɛ yɛrɛ b'i janfa n'i ye nin minɛn in san i n'a feere 15,000 ka fɛn sɔrɔ i b'a sɔrɔ n'i y'a feere i ye fɛn sɔrɔ a kan 1000 i tɛ se ka a dafalen sɔrɔ a kan donc i ka garisɛgɛ yɛrɛ fana b'i janfa ka d'a kan zon b'a la n bɛna o wuli cogo f'i ye fɔlɔ nka yan'o cɛ jɛgɛ kɛnɛ san i k'i ŋaniya d'a kan i b'a di sarakati la muso ma i bɛ muso dɔ ɲini dɛsɛbagatɔ dɔ ɲini i bɛ jɛgɛ kɛnɛ in san janfa minnu b'i kɔ i bɛ ŋaniya d'a kan i bɛ taa di sarakati la o kɔfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ i ka alamisa 1 sun alamisa sɔgɔma 9h waati i bɛ arakan 4 seli alakira ye arakan dɔ di Abasi ma arakan 4 don a bɛ seli ni subahanallahi ye i bɛ ala yafa deli fɔlɔ e maa ɲuman dolo de b'i la i t'a dɔn ne geribu dɔ y'a f'i ye ala n b'a ɲini fɛ n bɛ fɛ ka tuubi ka segin ma n ye tasi minnu bɛ n ka dolo la ne ni e cɛ k'o bɔ yen ne bɛ se ka fura d'i ma sisan i bɛ garisɛgɛ sɔrɔ i bɛ nafolo sɔrɔ mais i ni ala cɛla ta i yɛrɛ de b'o dilan n bɛna fura dɔ d'i ma n'i y'o k'a kɛcogo la i b'a nafa sɔrɔ i bɛ gunjɛ ɲini gunjɛ n'i y'o sɔrɔ i bɛ garo ɲini ka fara ka garo i bɛ mɔgɔ bila ka fatiya sɛbɛn i yɛrɛ ye k'a sɛbɛn siɲɛ 7 i bɛna istigfar sɛbɛn siɲɛ 649
Siapa orang anak tina ni kononto? Bina ni kononto. Odi Allahumma arzuqni fidatan. Ala ki garzige. Awo. Na folola. Awo. Ibe salatul fati 7 shawulum la. Awo. Ibna ke garuninka. Awo. Ibi jaga ko wolum la kala kle wolum na bi dafa dum na shemuso fla nyini ka sarakati. Lairu flabe kunka moko flabe no lairu binu che obi kunka kelen tam mena kelen mamme ko sebe. Awo. Ni galono ba fa galono. Tiens. Donc ni ni ko abo sabati quoi abo ko fanga do ala ba sabati. Mais ko domina be kla ko la kle wolum na do ki jija ika shemuso fla nyini ka sarakati. Okay, basta. Ala ka men sababu ma. Ya mina rabi, ini join berarti. Merci bien bifo. Inshallah. Merci aywa amato karamoga jidon mi alsa ngajulu bolsira amati aw belajilima bunya ani karama konnana ay wulle gen woro ni ay wulle ko febe Sheikh Mudar Timbo ba aw belsira bunya ma be allo tokoni jamu ka wulle ga bomi allo an kulo bila toko ani jamu ka wulle ga bo gen rojme aywa alika ndo sira masira soro al samba nyini ko ka fo mo ko jina moriate jina te ka kuma ne fe kusebe mono be koloshi ta ka don ka dalu para masjalin basjalin jina wa ina kibariya pasaka kula wote wala Allahu akbar aywa ko mabe assalamu alaikum allo ma ni shu to ni jamu ga wule ga bo jen rojmen Italy. Itoko ani jamu. Toko toro. Itoko. Dambele Malik. Madi. Aywa. Eric membe san. Bona makone banana ni mankene. Ay ni apa Eric membe ko jamana san. Eric membe ko ikana kuma karamo bi blasera ka soro ma fenfo Eric membe ni wati na Italy bo de faina. Eric membe 19 aywa ibe to lamel la karamo club bila. Alhamdulillah. Donc sati mi men san sati mutar de do. Ngo sati mi be Eric mi men san utar di de do. Utar de ba ko farga mi be la rekate to yoro kele ifambe bi dimi tuma do la. Ko sati utar de babu kika farkan inte la ala kelen ko o farkan te to yoro kelen tuma do la abi boli fasala farkan si mame allo karmoko ako allo aywa alfa amale to ale mawreta ma chamo linna ninga gelam ko ne jadi ika singara bi Tulila. Wala sisan ako farga ba karamo bi blasra ito lamella ne ko ngo iyere ka ngo farga min bila sisan ngo farga mi do la hala kilin tala kumaro la i fari fambe bi dimi fasaw be bi dimi ko me farga sigi be kono la Come ko kumaro la ki fari fa baby dimi abtama de akoti iba fola ko dabalido na fusara doni ko fa be damne na fusara doni na ni fargani fusara doni ko fe ka be damne tuguni ako iyare mo ko chesirle ganyana ma be kono ye mo dunta ki be dunta de la alisisan wa ki janto yere la ko kata inuma yan fanfe i ko solo o ba ko fe ma ko chu bien ko no be no tomorrow la i ko solo bi soko tomorrow la abi dimi abi kena ko fe nyana ma be tamala i ka kun lo dimi tomorrow la te suda o de bana yere yo o de be nani tension ni jabati o de be nani dusukun dimi yere
parce que ne kɔkɔ tɛ taama kɔkɔ mana sigi a bɛ bana de provoquer adamaden na mais solution di mais yiri dɔ di ma solution na maintenant mi lamɛn yala ne ye ka bana faamu wa ma faamu de kuma b'i bolo allo kuma b'i bolo o bɛ kɛ a ye fɛn fɛn fɔ bana bɛ taa la a bɛ fasa la jɔli naani kungo de min gɛlɛya tuma bɛɛ yɔrɔ kelen tɛ kɔrɔ ka tɔgɔ bon ne ko i ma de n ko ne t'i dɔn ka bala in da min ye o de bɛna kɛ sababu ye ka bana fila fana provoquer ni min cogo dɔn a bɛ se ka na ni tension ni jabɛti fila bɛɛ kana ne mun ye a bɛ se ka na ni tension ni jabɛti fila bɛɛ ye farigan ye ni min cogo dɔn a furakɛli fɛ i ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ bɛ juguya i ka ɲɛnamaya bɛɛ la o b'i juguya i cɛsiri ka taama sira sɔrɔ hali o la i bɛ juguya sɔrɔ o la i m'a faamu wa juguya baden minnu b'i kɔ quoi juguya kɔrɔkɔrɔ n'i ye juru siri yiri la yiri fitinin n'a kɔrɔbayara a bɛ don a sogobu la de donc n'e y'a tigɛ ni ala furakɛtɔ la ni min cogo dɔn k'a tigɛ cogo dɔn a bɛ yiri sogobu fara de donc siri de bɛ fara ɲɔgɔn kan o de la juguya man ɲi quoi dabali yɛrɛ de man ɲi karisa karaba a ka nin kɛ a man ɲi walahi dabali man ɲi bɛɛ ka siran dabali ɲɛ donc olu nɔ b'a la o ye kelen ye filanan adamaden jugu bɛ gosili min da adamaden kan walima o bɛ kɛlɛ min d'i kan o bɛɛ bɛ se ka jouer face kan nka subiyɛn min bɛ yen yɔrɔ min b'i dimi sisan e k'a fɔ ne ye n b'a dimi ta ka bɔ yen de la yen yɔrɔ min bɛ k'i dimi i b'o fɔ sisan bon sisan yɔrɔ bɛ bɛ dimi dɔrɔn i ti bɛ hɔn fasa dimi a tɛ ko le dimi ta quoi a tɛ dimi ma nɔgɔ ma k'a daminɛ kɔ la ka jigin sen na o tɛ k'a daminɛ kɔ la ka jigin sen na voilà ne ko lu voilà bon maintenant kɔ minɛ fɔlɔ n ko salo parce que subiyɛn bɛ yen nɔ n'o ma salo a man ɲi n ka sɔrɔ ka sen salo bisimila abla jigi ka taa i sen minɛ i sen yɔrɔ minɛ yɔrɔ min b'i dimi n ko taa i sen minɛ i sen yɔrɔ min b'i dimi tɛ e minɛ ok yanni n ka o salo n bɛ kangari dɔ f'i ye ni i kɔ dimi nana fanga bonya yɔ kuma o kuma kana sɔn ka i kɔ opere ko fasa sigira ko kolo sigira fasa kan kana sɔn ala k'an ɲɛ ka d'a ma sen minɛ bismillahirrahmanirrahim abla wili k'i jɔ tan mɔgɔ si kana dɛmɛ a y'a to a ka wuli ka jɔ i wulila k'i jɔ yɔrɔ jumɛn bɛ k'i dimi sisan ayiwa salamu alaikum sisan nin y'a mɔgɔ joli ye
Duru. Ami feka mo tan eta. Duru le mata san. Donc sisan aka ay numéro dama aka weli ko. Aha wala isera ka weli. Ata ko minti fla droit weli ko wekeli. Donc isera ka tama ni jora san mo bi kere fa. Voilà, donc au tiki qui semine, il y a qui commune quoi, au tiki qui semine dans qui commune. Amena, je bien mimi faire la, enfin, pas une tisse kafa parce que wolo, au tiki kafa no ya lati. Mais d'un fait bébé na be fa sans ça il faut ça de la vie restaurant. Ou bien chora, ou bien gavele liga kofe, gomi ame feka mo tanta, anya bala erkelin 10 minutes sera kaba. Non, mais jaw de be an tu erkelen ne jate mine amena ko kono. Donc ika numéro mine gavele liga am la mission na doron bita avec moi. Inshallah, ni ay dota. Bon, e mo duruna ne, gomi ame ka mo blast la. Voilà, et c'est ça. Ni be lamel la ibe wolele ke 60 60 29 60 ibe indicatif de droit ko fe ni karamo be kuma OK numéro ko fe numéro be mo la voilà ibe wolele ke ko fe alpha nita ibe wolele ke 60 60 29 60 aywa ko ma wara be salam alaikum allo aywa mi wolele ke ka bo italy san ni o yeba ba to yama gina fe aka kila ka wulili ke alpha nita ale tigera aka wulili ke mali indicatif donné ko fe 60 60 29 60 ni ayo bamba ni ala sona ma fe mi do lokra mo ni o Cheikh Moutar Timboy ni ala sona mo be kila ka nyon soro blasra kam me meske ka kay ani de même meske kay Cheikh Moutar Timboy ko ma be ni watina alpha mo tigi bismillah ni watina allo allo anula allo allo Uncle Bila Uncle Bila ka wulel ke ka bomi ka wole ka ko warwari Côte d'Ivoire itoko ni jamu itoko Cheikh Fofana ka bo Côte d'Ivoire aywa Cheikh Moutar Timbo Club Bila ibe to lamella Assalamu alaikum Cheikh. Assalamu alaikum. Donc, il Abidjani, du même bas fait ici, ça. Le téléphone de encore. 18h15 minutes. 18h15 minutes de bien 100. Allô? Moi, 18h15 minutes de bien 100. Mini blasera de ba la mécanique. Saati Zohara de bien non. Saati Zohara de bien, de l'homme de Zohara. Ako de ko e mi flek mala ne fe ke mi flek mala ne fe ki te confier ki e mo ko chesirle ako e ma téléphone ta kan wele dron ki ere be do kalama ni ma ke mori 100% koni ki te confier koni ye garsige nyina de da nyene mi dron ni ami mi labbi na ma fa ne wele kunde parce que ne ko men wele ba be wele kun fo mena fa do e korobol kelawi donc wele kunte ami mi bila o garsige sabati di ami mi bila o ko tali nyefe normalement ça tu zora ba ko e flani ne mo mi ti da ba fa te kuma mo mi ti don fe fa ba ki te son kuma ma ite keleke kasoro chena ni kuma wati na ibe kuma iko rola wa ibe son kele fana mani de sobora ako garziga de betoki jamfan kuma ni kuma zuara bodi ko fo ko kuma ni kuma garziga betoka sumaya tumadola ati isa go bate ka fanga do ikaji sarki garziga ti isa go 100% ka fo na folo ere isa go do 100% ko de te kwa mais mo ko ka dana bi kan mo yere be to ke bla yoro la kuma ni kuma ite yoro mina yere abdo kono midar bi kun kasoro be sutora kono
ne ko ima de ko i weleli kun man ca est ce que e ne wele ko aljina de ka wele ya est ce que e ne wele ko i bɛ fɛ ka furu de kɛ i bɛ fɛ cɛ muso dɔ de furu a weleli kun to ye quoi allo donc wele ala jɔn ɲini k'a ko ala jɔn kuru saba ɲini k'a ko ko ala jɔn karamɔgɔ ala jɔn kuru saba ɲini k'a ko i bɔra ala deli dɔw la i yɛrɛ bɛ k'i bolo jan ka ala deli dɔw kɛ quoi ko ni ala jɔn kuru saba ko nin waati na n'i tilala i ka woro jɛman sarakati k'i bɛ musa jaabi sɔrɔ a la i y'a faamu woro jɛman i ka woro jɛman ɲini i ka 36 ɲini walima 41 ɲini k'i amina ko da kan k'a sarakati i ka ala jɔn ɲini k'a ko nin waati na ko i yɛrɛ bɛ k'i bolo jan ka ala wele ko dɔw la quoi k'a bɛ sira sɔrɔ a bɛ ɲɛnabɔ voilà ala ka mɛn sababu ma n'a sɔrɔ n kalon tigɛ b'a fɔ n ye ayiwa an bɛ foni waati na an bɛ garisɛgɛ di maa wɛrɛ ma nin ye maa 6nan ye alifa lajɛ ni labɛn sabatilen don allo i ma américain sɔrɔ ayiwa halisa an bɛ a ɲini nɛgɛjɔrɔ fɛ nin waati na aw minnu bɛ n'a b'a fɛ ka weleli kɛ teliya la ka sababu kɛ waati ale b'an nɔfɛ kosɛbɛ an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ye weleli kɛ 60 60 29 60 ni a ye weleli ko la fɛn min ye dolo karamɔgɔ ye a Cheikh Mutari Timbo ni ala sɔnna ma a bɛ aw bilasira bonya ani karama o kɔnɔna na n'a sɔrɔ maa bɛ yen i b'o bila ka na a ye weleli kɛ bonya ani karama kɔnɔna na maa caman de bɛ k'an wele nɛgɛjuru siraw fɛ mɛ ni ala sɔnna ma don na natɔ la an bɛna labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati walasa gɛlɛyaw kana se ka ye a ko kɔnɔna na cogo si la ka bɛɛ fo ni ka bɛɛ barika da nin waati na aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ aw minnu bɛ ka weleli ka bɔ Itali Faransi Ameriki an bɛ bɛɛ fo minnu fana n'olu ma se ka kɛnɛ sɔrɔ bi an b'a ɲini u fɛ ni ala sɔnna ma ni jɛmukan in a bɛ sigi ntɛnɛn ni ala m'an ka jɔnya jira an na ni ala sɔnna ma walasa ka se ka aw hajuw k'o dilan cogo min na Cheikh Mutari Timbo ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko a sigikun aw bɛɛ lajɛlen de ko i sanga ni waati o kɔnɔna na halisa an b'a lajɛ n'a sɔrɔ ko maa wɛrɛ bɛ yen an bɛ sira di o ma ka sababu kɛ waati kofɔlen kɔni ale b'an nɔfɛ dɔɔni donc an dun sigikun ye aw bɛɛ lajɛlen ko ye mais fɛn min an bɛ baara min na heure la baara lo donc ni waati dafara ni maa minnu ma se ka kɛnɛ sɔrɔ bi Cheikh Mutari Timbo a ka numéro bɛ aw bɛɛ lajɛlen bolokɔrɔ hali jɛmukan bannen kɔfɛ aw minnu bɛ yen k'a fɔ ko hamina gɛlɛn bɛ aw la wala ko laɲini bɛ aw la ka ɲɛsin karamɔgɔkɛ in ma a bɛ bɛɛ lajɛlen bolokɔrɔ a bɛ weleli kɛ dɔrɔn 60 60 29 60 ni a y'o nɛgɛjuru sira n'a y'o banba hali n'a m'a ta a bɛ se ka kɛ n'a bolo degunnen don kɔfɛ a bɛ tila ka sin kɛ aw ye walasa an n'a bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na donc ka bɛɛ lajɛlen fo ne ka bɛɛ barika da halisa n'a sɔrɔ maa bɛ yen an b'o tigi bisimila salamu aleykum allo allo salamu aleykum salamu aleykum allo oui allo waleykum salam tɔgɔ ni jamu ka weleli ka bɔ min Sénégal i tɔgɔ ni jamu allo allo oui i tɔgɔ ni jamu ka weleli ka bɔ min Idrissa Sidibé Sénégal Idrissa Sidibé ka bɔ Sénégal ayiwa karamɔgɔ kulo b'i la o Sénégal karamɔgɔ kulo b'i la Sénégal an n'an bɛɛ bɛ heure kelen na donc 18h21 de bɛ yen i b'a lamɛn i Sidibé mɔgɔ de bɛ ka insister allo oui allo awɔ karamɔgɔ ala ka mɛn sababa ma ala ka mɛn ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka ɲinifɛnw bɛɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye a ko e ka ɲinifɛn ye jumɛn de ye e ka diɲɛlatigɛ bɛ se ka kuntala kelen sɔrɔ cogo min na salamu aleykum a tigɛra karamɔgɔ n ko allo ɲinifɛnw ye min ye i bɛ se ka kuntala kelen sɔrɔ i ka garisɛgɛ ko la cogo min na i bɛ se ka sago sɔrɔ ka masaya kɛ cogo min na maa maa bɛ ko dɔn n'i ka ko jateminɛ yɔrɔ la u bɛɛ ko k'i ye masa ye u bɛɛ b'a f'i ye ko a taara de yan voilà donc maa maa bɛ ko dɔn n'o y'i ka ko filɛ u bɛɛ b'a fɔ k'i ye masa ye k'i ye maa kɔnɔ jɛlen ye i ka ɲɛnamaya la allo i tulo bɛ n na a tigɛ dɛ
nangala aywa foli ka tan ni di abula jirima amba nyina fe ni munu ma fa wuleli ke ay wuleli ke direct la munu ga fele be bona ibota kan aywa ay ibota kan parce que ni mota ko tuna to yo aywa ta kan mo kuma fe na mo ko fele kan kono aywa mo de ko ko ma wara be ni wati na mala je ko bismillah ni wati na wati ko ni ali ba ko alaikum alaikum salam ya kene atomo alhamdulillah abar baste bashpeti toko bakar kiso argument ba fe sisan oui kabo français argument ba fe sisan 19h23 ça tu utar de mala sisan dolo me marla toko utar jako oui mimi ere kan san mino de fie oui ko 19h23 nya fama ko tin ko emin ne be kuma la déjà toko oui bakari ko ko ye jamatigi ye oui ye kamariya ma de maaw b'i bila yɔrɔ la i tɛ yɔrɔ min na oui a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ fɛn bɛɛ b'i kun ka sɔrɔ i bɛ sutura kɔnɔ i yɛrɛ tɛ maa finmanba ye oui wa i tɛ maa suruma ye oui i tɛ maa fasan ye i maa hakɛma ye oui a ko ten normalement nin wagati in na sabati dɔɔni bɛ garijɛgɛ la mais i mago bɛ garijɛgɛ de ka bonya oui ɲinifɛnw ka kɛ sɔrɔ fɛn ye n'i ko ne ma i tɛ baara la sisan ne b'a fɔ o tɛ se ka kɛ i mago bɛ garijɛgɛ de la garijɛgɛ fangama i ka se ka fanga sɔrɔ garijɛgɛ la a ko hakilina ɲuman b'i la i bɛ hakilina ta baara caman na i bɛ fɛ ka baara caman kɛ min ti i bɛ tungafɛ taa min na i bɛ fɛ n'i sera ka sabati sɔrɔ ka fɛn fara ɲɔgɔn kan i bɛna sira wɛrɛw ta baara hakilina caman b'i la a ko k'i bɛna masaya kɛ i bɛna nafolo sɔrɔ komi i ye diinɛma de ye utari ko furusa b'i ka ko caman segin kɔfɛ o ye kelen filanan kana layiru ta mɔgɔ ye n'i tɛ se ka ci mɛn n bɛna nin d'i ma n'i tɛ se kana layiru ta donc ko layiru b'i ka ko caman segin kɔfɛ n'i bɛ se ka fɛn min kɛ o fɔ i ka dolo c'est à dire que ala maaw yɛrɛ de i ka dolo b'o de ko fɔ parce que i bɛna sɔrɔ bakolo kan i bɛna sɔrɔ ala mɔgɔw bɛ yen donc n bɛ min f'i ye weleli kun tɛ foyi ye i bɛ fɛ k'i ka ko de ɲɛdɔn ani i ka garijɛgɛ ko i ka ɲɛnamaya ko n'i ka garijɛgɛ ko ko ala t'i labila jugu ye sinon k'a fɔ fɛn ma k'i kama o ye nkalon ye nka i tɛ labila jugu ye fiyewu n bɛ min f'i ye dɔrɔn i y'i hakili to i yɛrɛ la kuma ni kuma a b'a fɔ jiri dɔ ma ko balanzan o y'i ka jiri principal ye donc ko furusa kelen b'i sɔrɔ i ka hadamadenya kɔnɔ ko n'a dafara fila la ko i yɛrɛ nɔ ye n'i ye nkalon tigɛ i b'a fɔ n ye a ko ten ko i bɛ se ka den caman sɔrɔ ko mais ko hali sisan denmisɛn jɛɲɔgɔn dɔ npogotigi dɔ hakili b'i kan a nin b'i kan a tigilamɔgɔ furulen don nin waati in na i denmisɛn teri npogotigi dɔ hakili b'i kan kosɛbɛ a yɛrɛ furulen don nin waati in na mais a bɛna gɛlɛya caman sɔrɔ furu in na f'a bɛna kɛ safɛn ye n'i bɛ se k'a bilasira a bilasira kana bɔ a ka furu la n'i bɛ se k'a bilasira ka hakilina ɲuman d'a ma a ka sabati furu la a bilasira masaya de b'i ka ko la i bɛ masaya in kɛ foyi t'a bali n'ala sɔnna ma i ka sagajigi ɲini sagajigi min kansi ka ca i ka mɔgɔw bila u ka dugawu k'i ye u ka fa kuma ni kuma i ka to ka bagan siri so kɔnɔ a ka fisa i ma kosɛbɛ kosɛbɛ donc a bɛ n'a fɔ i bɛ jɔyɔrɔ min na i bɛ baara min na i t'o tɔnɔ sɔrɔ la donc gɛlɛya min b'o kɛla n'ala sɔnna ma nin sa in kɔnɔ o gɛlɛya bɛ sɔn ka wuli ka bɔ i kan ala k'an bɛn sababa ma ne kumara ni politiki i y'a faamu kɔni ala ka ɲɛ ka taa ayiwa an b'i fo merci bien ayiwa nin kɔni kan kɛ maa 8 na ye ni ma fili donc an b'a fɔ ko a tɔ tora maa 2 ye i n'a fɔ an ye maa 10 minnu fɔ k'a fɔ k'an b'olu ta bi walasa ka se ka olu bilasira Timbo kalanso o jɛmukan kɛnɛ kɔnɔna na halisa nɛgɛjuruboli sira a bɛ bɛɛ lajɛlen bolokɔrɔ o ye 60 60 29 60 aw minnu bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw bɛ Chine wala aw bɛ Faransi wala aw bɛ Amérique a ye weleli kɛ kira kanu jɔn belebele 2 nana ayiwa
me fe ko tama na direct fe d'accord ni ala ka jey o te bashi ni ala tiga nga ñoy incisant ko sebe o kana beni yera man wati ma sika ame tala baram na ala kama para de sika tala ay mo ko chama reso ambara ka to frakel damne sika tala sika tala anga kan wele ko sika tala inshallah e abekala dilahi sika tala kayira muru la be kire ko sebe ame fayda mun dila reso ka peri ko sebe chembangi ko sika tala donc abekala ara kira ko son ni ala kira kunte kunte ke sika tala inshallah aywa amna sira di anga zikri dala mo kana fitini fo ni watina malikono malikokan ni ala sonama na fo awnyama na chogomina ya muhammadu ya muhammada ya muhammadu ya azrullah ya muhammadu wa ya muhammada ويا محمد يا رسول الله يا محمد سيد الأولين يا حبيب الله ويا رسول الله يا محمد سيد الآخرين يا نبي الله يا محمد يا محمد فلوك كنك مدو يا ولي الله يا رسول الله يا محمد دفانا موقع كنك يا ولي الله يا رسول الله فروسك لي مقداري تيمبويو فروسك لي يا رسول الله أنا نبويا تيمولا علي دينغا نيومايو أنا نبويا يا رسول الله أنا نبويا عائشة دينغا نيوما أنا نبويا يا رسول الله أنا نبويا كالان زوبا كونو نايا فوليكا ديما يا رسول الله فوليكا ديما موري ديونغا دوغو تورو فوليبي ديما يا رسول الله على يبونيا كيا على يسودولو na folibi dima يا رسول الله foliga dema yatima de uladu majuma folibi dima يا رسول الله bieka do de ye timbola ka udenyuma folibi dima يا رسول الله muhammadu ahmad sayyidina walina muhammadu ahmad sayyidina kirina muhammadu ahmad sahibul bayano muhammadu ahmad sahibul buraki ya muhammadu ya takiyullah ya ghaniyullah ya waliyullah يا سراج الله يا رسول الله يا محمد مقران كانوا باونني أوجدو يا رسول الله يا محمد محمد كانوا بافولي بداوما يا رسول الله ينني أودو مؤلكي ركوندو يومنني أودو يا رسول الله ينني أودو مبالي ما يطلب ونني أودو يا رسول الله فولي بداوما وتولو كرمو فولي بدايما يا رسول الله فولي بدايما وتولو كرمو فولي بدايما يا رسول الله فولي بدايما وعلى كيرا كاتم فولي بدايما يا رسول الله يا محمد ويا محمد ويا محمد يا رسول الله نبي العاصم القدر بالحكيم الرسل يؤال به مسكنا طفلا وينخلو فلله منه وهو أعلم وأكمل آمنوا لإرشاد عباد مؤخل حبيب بأسرار القلوب منبو أبنى تدين ولمتودي لتكسيسه فوق كسوس مسيته سلامته
إلينا كسمات أزليات مكانته في المرسل نالية إن رنته حسا وعقلا جلية فلا الوهم يسولي ولا شكو يدرو صلى الله عليه وسلم شافعنا ألم تر أن الله وهو الزواب غير الرأي للمال الذي نوى فلما وجل من قربة وخشة النوى أفقنا به من قامورات الغيم والهوى فلا تبوا ما أدموا ولا نجفوا مرجو شامعنا يوم العشر عليك قليلا يا بالمحاسب وأنزلا ولا تبغيان هيفهم دورا فكروا به مكانه تعر منزلا أحق عباد الله بالمجيد والأولى نبي له على الجنان مبوو على كده نبي عظيم القدر بلا مرسل يغار به مزيغان طفلا وينهار فلله منه وهو على أكمل من الإرشاد لبعد محله حبيب بأسرار القلوب منبوو على كده Sariti moyo alanyani magutario ala wale nywanda Sariti moyo alanyani magutario mo iga ala wale nywanda Sariti moyo alanyani magutario iga ala wale Mugoti moyo ngokira nyene mo Mugtari temo iga ala wale yumano Mugtari ala ya Quran donina Mugtari iga ala wale yumano Mugtari ala ya sobayalo donina Mugtari iga kira wale yumano Mugtari ala ya soledrali donina Mugtariwa ega kira wale nyumano Mugtariwa ala yesa dolo tonina Mugtariwa ega ala wale nyumano Mugtariwa ala yesa sirifi kanuna Mugtariwa ega ala wale nyumano Mugtariwa ala yesa akira kanuna Mugtariwa ega kira wale nyumano Mugtariwa egi yoka Lande jamanda Mugtariyo iga ala wale nyumano Mugtariyo ni menana ekanuna jalindo Mugtariyo iga kira wale nyumano Mugtariyo bari kadai wofa bereye Mugtariyo iga ala wale nyumano Mugtariyo bari kadai wofa bereye Mugtariyo iga kira wale nyumano Mugtariyo Samana ya furuso sila Mugtariyo iga ala wale nyumano Mugtariyo ala biso nangawedela Mugtariyo iga ala wale nyumano Mugtariyo ala yisa wala panyuata Mugtariyo iga kira wale nyumano Bola kaude ala nyanima Bali yutengeba ala nyanima Fatuma atafuruke alanyanimba Aisha atawolode alanyanimba Timbola doloduma alanyanimba Timbola dametri alanyanimba Bayanu twaniba alanyanimba Latirali twaniba alanyanimba Ikima twaniba alanyanimba Alakira jindonya alanyanimba Mugtariyo iga ala wale nywanda Mugtariyo ngomoga madukano banyuma Mugtariyo iga ala wale nywanda Atakbir Merci vraiment. Ambe angaziki dalaw fu kosoba saboge ulu de baja amana ke chugo
ame kuma di Sheikh Moutar Timboma wati ko ni ame ni ga fo ale sera re wati sera don ambe bita amba joya kuma kan laban ani do me karmo kere buluni o Sheikh Moutar Timboy ko fe ani basira kam no be ni ala sunama ambo di aw bela jilema maliko ka ustaz amabi alhamdulillah rabbil alamin una na kana ngakene parfumé tusube ala kira suma jiga ngakene kan sige alhamdulillah bari aywa ko imbe ala kira de ko siyatala dolo abe ala kira de siyatala jere jamire dolo di ne bora ga fama kuma damnana adani kono dampen bela de ni abe kana de kana noro ala mi boyer la kata abe noro ne abe kabako ya abe no ana ere bi kabako na ere noro ama kira ko fam ala ere tumba ere majamu la ilaha illa anna norin tumbe munu dolo foi tin ngo foi de tin sankulu tin tukulu tin danfen tin foi tin watimna norin kirme munu la urshikra la ilaha illa anta muhammad ngache ko foi tin ala ko ala di kimbe o wa soro mamadou be ala mamadou ken ko imbe kira ko de amani ala fe ya rabbi akan sabati ala kira amin ngache be fayda ko don di aywa nyinka kasaba iba sebe mami kamana gwana ika dolo fagalen do ikamana ere de gwana ika ro mindo kana juga ere kelew kana juga kele aywa ibi shi akede nyini ibe ni sigi aywa kalu jela aywa kalu ekle tan nani su soro wa ko badru kalu ha le ibi sigi shufe aywa ibe walanta iba sebe kalu ka joika ni kalamda walana dron fienti ge yirada Allahu akbar sabi kulli khalqi ni sengena abwala fiensam le ka dala tun aywa nuruhu wa rahmatan lil alamin zuhuruhu sky sebe shi akada rakam billahi debi min bi ka kola na babwala kira koso ni klara singa koti Allahu akbar nono kene donyini nono kene na si chichaya singa di ke nono kene na ayoro bela doni mi ki kwala kalu jela isigi ki fi doni ka wika don sona bana sky o kacha Allahu akbar Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammadu Ahmadu keme ani binani min duru mami sarna tuya nye ika jiri nyini aywa Ahmadu jiri woni manani Muhammadu jiri nugule nani ika sabe ya kafi shen keme ni binan duru aywa Muhammad aywa Ahmadu Muhammadu Ahmadu keme ni tan kilin sebe abin alaji annasibo aywa ka keninka juya tara heren nana sky yirin dugule nani yiri wonuma nani ikake da hone ka tobi ki kwala ne mama yake anu keme ki bloquer nege jolo ko ridula ala bi funi Allahu akbar ko ala kira ko dabali amine che nana ma misalata ala kira kay ba famwa aywa sabali tigi nana ma misalata kay ba famu ay ala kira alayhi salam kira yu tege janoro dugulo ala kira wu ala kira alayhi salam mawi ka huru ta ka bama ka fa ko fatoda ko ala hinu la utin don Allahu akbar hinula ibana kira don donc mimi info aywa Muhammadu yara nana kene kan kaba kira tanuna kene kan sky ala kira debi sikatullah inshallah aywa amani ala fa ala ka ni nyɔgɔn caman nɔgɔya an ye amina ya rabbi an tun b'a fɛ ka mɔgɔ 10 de ta k'u bilasira kosɛbɛ an ye 7 sɔrɔ an sheki fo sheki o ye dɔ ye sheki sɔrɔla donc appel caman filɛ ne kun kosɛbɛ n t'a dɔn alpha bɛ k'a ɲɛna woloma de wa an n'a ye mɔgɔ 20 ta aywa mɔgɔ 20 nana kosɛbɛ a ta bani ni bɛ fɛn min kɛ ala kama i b'o kɛ de fo k'a dama tɛmɛ ala k'an bɛn sababa amina ya rabbi inshallah ala ka lundi wɛrɛ yira an na amina ya o rabbi alpha ma an b'a fo an bɛ bari fo kosɛbɛ an bɛ vision plus mɔgɔw fo kosɛbɛ u ka kɛ yan bi kosɛbɛ allahu akbar bɛɛ tebe fana bɛ yan ni y'olu siɲɛ fɔlɔ ye kosɛbɛ vision plus mais n y'a kuma f'u ye u ma gɛlɛya foyi don a la siga t'a la
luka nega mauludu na be filmé fi sabilillah o yo ke mauludu ake mana ala kira de bato kira ko do ko o la ngo kira de be siga tala yafo wini ke kira de kama wi mauludu ke meni mo ke ala kira kama de sabba wallahi be du yini nga mauludu la me mun dawma kam ni ke ala kira de kama ko ala kay sanson jire fla kay sanson ma yini fe wa kira de ampul Allah akbar akira ala kama akira kama ko boy ka PFTV fu kusabe ka buba fu ka bo fu akaso kana tenyo kirbukela kusabe amba fu sikatala wala kan tunyo wa amina ya rabbi kan fara kunyo amin ya rabbi agat réseaux sociaux TV kusabe ake TV neti kusabe ani vision police ka ke tele mi me wara jien wono amina ya rabbi ya sere de kalki amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin سابق للقلق نوره لا إله إلا الله ورحمة للعالمين الزهور محمد المصطفى المجتبى المنتقى المرتضى وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين لا كوكما أيوة يا جامع إكم ملك جلاب بكبوي amin إفلك أمركم بلانك على إكان نينو يا داي أمسيني مية أنت مين دومين تبي على كدوني كنو لا خبر وتورا كار ويلي كبانكا تبي على وير مسينا ويلي تشومينا يا ربي على jamana jugu fɛn fɛn bɛ yen jamana den jugu fɛn fɛn bɛ ala i k'u ka se ban maa maa bɛ ka jamana in juguya ala ma ɲini fɛ i k'u ka se ban i ka ko dɔ kun ko m'o ɲina ala ma ɲini fɛ i ala kira kɔrɔta sanfɛ cogo min na ala ma ɲini fɛ i ala kira alayhi salam ala ma ɲini fɛ i ye bonya min d'a kan k'a ko kosɔn ala i ye nabila ibrahim i y'a sɔn segin sisa la ni kiri kabola kana yakuba ka son sedina yusuf la amina ya rabbi yusuf dinen kolon kono ka tila ka labo ala ka ke masai ka segi afama yo ken kino mi ka here segi madima anga hamina ko munum bana nan deselu na ka nyesor ala ko amina ko dam amina ya rabbi sedina yakuba ye sedina shuhaib ya rabbi ya de kishi jomna ye sedina ayuba ye kana ya dama ya rabbi ne kino mi ma fa ko koson nabila musa wati mina abaya la jinga ka kodola ala emiya segi abama kishida ni masaya ni kiriya yi amma ni ala ka ko gindo koso yo ken gindo mi tigi ala ka ko koso ika amun bela jere no ya amina ya rabbi wa yaman wa habari sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ashafa'atu wajata rafiya wa rafa'nahu makanan aliyan Allahu akbar maqam al-mahmuda muhammad rasulullah اللهم إني أسألك التوجه إليك بأبيك المصطفى عندك يا أبيبنا يا سيدنا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم الشافع فينا بجاهه عندك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على قدومنا على عندنا ورينا foli amba fleba ma malikono malikoka ni wati na ko bela dilefo sherifu ahmed aidara ali nasro ahmed kan konna na ma nyina fe aka kuma ka kunche ani foli kan ma blo ka nyeshi fleba ma malikono malikoka amina kuma dale ma ka kene ka kunche to ka bela dilefo ni ala sama dena wore amina osro ani ala sama ni ala na sherifu ke foli kan bi blo ka nyeshi malio man wati na mun ka ala je malikono ani malikoka wala sa anga kene ka datugo أيوة الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد السابق الكلك نوره لا إله إلا الله ورحمة للعالمين ظهوره محمد المصطفى المجتبى المنتقى المقتدى الحمد لله جاي بري أيوة كي رفو تحتفلنا كسبة كالفا كوني فو كسبة كفيزيون بليسي فو كسبة كبيفتي فو كسبة كفوي ألسا أجيجا كتسري كفرا تسروكا أيوة ye bara mi na nafani ala yɛrɛ kelen pewu tɛ maa si t'a dɔn wallahi nin ye fɛn ba de ye ala ka anw ta ye dugawu de ye ala ka kɛ hɛrɛ ye nɛɛma ye ka kɛ jidili ye
akan ada yororo ala katino oro amin ya rabbi amin amin ya rabbi de fuli kamena bulo hono dugo aywa kaynya ala fe ila me bi jamana kono bi no ambar ko ya rabbi la ka fami mandi ambere jele amin ya rabbi ala ka gira no wuli ka boy amin amin ya rabbi ala mustafa salim merci bien ambe bela jele foni ka be wala mando vision plus a chakala chaman musuma dem sani makoro ko bela jele fo ko kanyema fo BFTV amafo cameraman OSCC ambe sisi fo kusele sanga ni wati alpha kone zigri alpha radio futa alpha telenyata alpha abaro bela jele kumaleka yamara konna amafo kusebe akawulga jo anaka kesuru la sanga ni wati kasababa ke kanibara no bela jele ka sigi singelenga kamino installé depuis 14h aleka wulga jo fanga ka bunu kula kusebe donc alpha kone amafo ni ala sona mandene wore ame nyogo sorna ni jëm ga kelen ele sanfé awdenge anobal make jaji bari flow di ban ngoko ka belebele jamanja ban ngwa masadere karamo sinan amba fo kusebe kaso ke sanga ni wati ale fana beto ka fayda munundu kinan nun konna nam akadi ma chamay do usaf ko ni amma fo ka barakada ambe ala dili dena wore ala ko yira neni aw belejele na ne ba fo akambe gen wati wore assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran tabaraka tabaraka